filaba ni lamɛnba bɛɛ lajɛlen ma Mali kɔnɔ ani Mali kɔkan. Bamananw ko ten ko sanga ni waati ni taama ma ban bolo fiye ko o ti ban. Ko ni kɔni ye barakolo ye ka batigɛ ani fiɲɛ bɛnbɛn ko la. Alhamdulillah bi Mali kɔnɔ ani Mali kɔkan an bɛ Ala fo k'Ala barika da ka daliba masa wale ɲuman dɔn. Aw minnu bɛ kan su ni waati in na min ye Media A ani ka taa se Bɛjɛ Media ani ka taa se kumatigi page ma an bɛ aw bɛɛ lajɛlen fo dan tɛ foli min na. Baara wɛrɛ tɛ an na kunnafoni gɛrɛgɛrɛw ka wuli olu nɔfɛ ka o ɲini k'o lase aw bɛɛ lajɛlen ma. Alhamdulillah bi ka bɛn ni utukalo ale tile 27 san 2021 an bɛ o la bi. An nana an karamɔgɔ ka so kana an ka seyidi ka so kana an ka ɲɛma ka so kana ayilibayitu ka so ka ni ɲɛjɔ olu la o ye damu dɔ ye jango i ni olu ka sigi ka masala. Alhamdulillah an bɛ Ala fo la k'Ala barika da. O la maa ka ɲi yɛrɛ da an bɛ wagati min na i ko bi Media A abonné bɛɛ lajɛlen bɛ fo ka wale ɲuman dɔn a y'aw jija a ka vidéo ninnu partager sabula ko bɛ dugu la dugu yɛrɛ bɛ ko la. O kumana aw minnu bɛ Bɛjɛ Media ni aw kelen don k'aw abonné a la page min don ka kunnafoni di aw ma su ko ni dugujɛ ni ɲɔgɔn cɛ a y'aw jija ka tila k'a fɔ aw bɛɛ lajɛlen ɲɛna kumatigi page o min kelen don dagaba wuli ye ɲin bɛ ka kɔrɔ tagajula ɲin ye nka ni kɔlɔbaw bilala a ka a b'a mɔɲɔgɔ dɔɔni dɔɔni i ka dɔn ni page ba saba kelen don ka diɲɛ kɔrɔ ni a tilebi baba ani bani k'a fara ɲɔgɔn kan ka kunnafoni mun dɔ k'a di aw ma. O kumana an b'a fɔ ko maa ka ɲi yɛrɛ da an b'a fɔ an ka seko ma ko salamu alaikum. Wa alaikum assalam wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. An b'a fɔ auzu billahi min sharri shaitanir rajim. Bismillahir rahmanir rahim. Allahumma salli ala sayidina Muhammad wa ala ali Muhammad wa sallim. Ka kumatigi Media ko fo ka Bɛjɛ Media fo ka Media A fo n'o ye an yɛrɛ ka mediaw ye parce que Media A y'an ta ye Bɛjɛ Media y'an ta ye kumatigi Media y'an ta ye an bɛ foli da aw ma dakuruɲɛ kelen n'o ye silamɛya ka folikan ye n'o de ye assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Wa alaikum assalam wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Ayiwa nin bɛɛ lajɛlen na an bɛ fɛ ka dɔn filɛba ani lamɛnba bɛ fɛ ka wasa tɔgɔ ani jamu ani sigi bɛ yɔrɔ min na o la ɲininkali min bɛ an bolo an bɛ sɔrɔ ka o dɛbɛn fɛnsɛn an b'an cogo o kunna. Siga t'a la ne tɔgɔ ye Aliyu n jamu ye Hayidara mais mɔgɔ caman bɛ n wele Sirifukɛ nka n yɛrɛ ye n fa tɔgɔ da n tɔgɔ kan k'a kɛ Ali Bubakari Hayidara ye bari o fana kun b'o la sinon mɔgɔ caman bɛ n dɔn kɔrɔlen u tɛ Bubakari mɛn n tɔgɔ kan mais n ye Bubakari da n tɔgɔ kan kun min na bɛɛ b'a dɔn k'a fɔ ne voix n'i y'a lamɛn ka sɔrɔ i ma ɲɛ a bɛ k'i ɲɛna ko karamɔgɔ denkɛ Serifu ko voix ni ne voix de ye kelen ye bon mɔgɔ caman kun bɛ n wele kuma caman k'a fɔ ko Badara n bɛ k'a faamu k'a fɔ mɔgɔw bɛ ka n voix kɛ ale voix ye donc n y'a kanu k'a kɛ Ali Bubakari Hayidara ye pour que mɔgɔw ka bɔ fili la n'o ye c'est pour cela que n y'a kɛ Ali Bubakari Hayidara ye ka ne ni Ali Usman Serifu Madani Hayidara danfara ka bɔ ɲɔgɔn na mɔgɔw ka faamuya cogo fɛ k'a sɔrɔ Ala yɛrɛ ma sɔn k'an fara ka bɔ ɲɔgɔn na hali n'a sɔrɔ an bɛɛ ye cɛ kelen denw ye o y'a fɔ cogo ye. Voilà. Inshallah. Hayidara. An bɛ fo la k'i wale ɲuman dɔn. Inshallah. Ko don ka bon Ala bolo nka dɔw kɛrɛnkɛrɛnnen bɛ Ala bolo fana. Siga foyi t'a la, siga foyi t'a la. Sabula donbaw la donba dɔ ye juma ye. Juma fana kɔnɔ ka tila ka donba dɔ kɛrɛnkɛrɛn a kɔnɔna na. Wagati dɔ kɛrɛnkɛrɛn a kɔnɔ. Ka wagati dɔ kɛrɛnkɛrɛn a kɔnɔ n'o ye fitirimaguwan yɛrɛ ye. Siga t'a la, siga t'a la. Ka tila ka donba wɛrɛ fara o kan n'an sigi bɛ Ala kɛra mɔden yɛrɛ ka so. Ayiwa. Alhamdulillah o ye kobaw ye. Inshallah. O kumana saba dafara. Ayiwa. Nin bɛɛ lajɛlen kɔnɔna na Ali Bubakari Hayidara maaw b'i ye wa maaw b'i dɔn nka caman b'a fɛ ka kunnafoni ni e yɛrɛ ka lahalayaw ye nka e yɛrɛ y'i da don a la Serifu Usman Madani Hayidara aw bɛɛ lajɛlen ye kelen ye ni maa kɔni ma se ka ji ni nɔnɔ fara maa tɛ se ka aw fara nka nin bɛɛ lajɛlen kɔnɔna na Ali Bubakari Hayidara yala Serifu u tɔgɔ mana ye ko min na u yɛrɛ mana ye ko min na ko min mana kalifa u la a si de tɛ kɛ ko nɔgɔ ye sabu jumɛn de nana ni o ye dɛ
aw ka ko yɛrɛ de man nɔ alhamdulillah jama bɛɛ kan k'u jigi sɛmɛ mɔgɔ min na ayiwa o ka ko ti nɔgɔya jama bɛɛ adamaden bɛɛ kan ka jigi sɛmɛ yɔrɔ kan ka kɛ mɔgɔ min ye ala kɔfɛ o tigiw kun ko tɛ se ka nɔgɔya ayiwa mais n'i ko sirifu yɛrɛ i b'a dɔn k'a tɛ se ka nɔgɔya c'est pas facile sirifu tɛ se ka ko tɛ se ka nɔgɔya ten sirifu bɛɛ bɛ sɛgɛn de sirifu bɛɛ bɛ sɛgɛn de bari sirifu caman bɛ yen an b'a ye ni ko b'u kun kan a bɛ kɛ problème ba ye parce que a b'olu de ka ko kun kan o bɔra u yɛrɛ lasiriw de la i n'a fɔ n'i ye tali kɛ sirifu yɛrɛ bɛɛ bɛ bɔ mɔgɔ minnu na n'o ye Hasan ni Hussein ye i b'a ye k'a fɔ olu ma hɛrɛ sɔrɔ u ma hɛrɛ sɔrɔ wagati o wagati n'u ka kan ka lafiya u tɛ lafiya u fa n'o ye Asadulahi Al-Galibi ye n'o ye Aliyu ye ale ka ko kɔnɔna na a kɔrɔkɛ ye fɛn dɔ f'a ye wagati min na a bɛna fatu kɔrɔkɛ k'a ma ko sabali ko n bɛ fɛ i ka sabali kɔrɔkɛ y'o fɔ a ye kun jumɛn na est-ce que Aliyu kun tɛ sabali wa Aliyu kun bɛ sabali kosɛbɛ est-ce que Aliyu kun sabalilen tɛ wa Aliyu kun sabalilen don nka kɔrɔkɛ k'a ma ko sabali o kun tɛ dɔwɛrɛ ye kɔrɔkɛ ɲɛ bɛ yɔrɔ jan de la ka sɔrɔ a ma s'a yɛrɛ ma fɔlɔ o tɛ dɔwɛrɛ ye maa caman bɛ olu donna diinɛ na Seydina Aliyu ɲɛsiranya kama dɔw donna diinɛ na a ka banburu kosɔn ni Ala ka kira ɲɛ bɛ yen sallallahu alayhi wa sallam n'ale ɲɛ bɛ yen dɔw bɛ se ka maloya ka ko dɔ kɛ mais ni don min ale tɛ yen a b'a dɔn Aliyu tɛ lafiya jugu tɛ fara la a y'a dɔn ko minnu bɛna k'a la fatulen fana kɔfɛ o de la a k'a ma k'a ka sabali parce que ale ɲɛ bɛ komi Nabilahi Musa balimakɛ min bɛ yen ale ɲɛ b'o place dɔ de la Aliyu ye n'o ye Haruna ye i b'a ye k'a fɔ o problème na Aliyu sɛgɛnna kosɛbɛ kira fatulen kɔfɛ fo ka taa kɛ u ka banburu kɛ k'a kun ci diinɛ min bɔra u ka du kɔnɔ a kɔrɔkɛ na ni diinɛ min ye ale de kɛra sababu ye ka tila ka lagosi o diinɛ kɔnɔ k'o kɛ komi ale ma deli ka kɛ o diinɛ yɛrɛ la ale écartera ka kɛ komi a ma deli ka kɛ diinɛ la Allahu akbar i b'a ye kira k'a ma k'a ka sabali a y'a kɛ kun dɔ de la Aliyu ta bɔlen kɔfɛ i b'a ye k'a fɔ sirifu mɔkɛ n'o ye Hasan ye Hasan min tɔgɔ dara ko ɲuman ka Ala kira k'a ta k'a yira diɲɛ bɛɛ la ne bɔra ninnu na ninnu bɔra ne na Allahu akbar o Hasan fana nana kɛ cogo di ka poison d'a ma a k'a min fo k'a farikolo couleur kɛ binkɛnɛ ye k'a nin tigɛ o kɔfɛ Hussein nana faga cogo min na o dɔw tɛ se ka ɲɛfɔ yɛrɛ donc i b'a ye k'a fɔ o kɔnɔna na i yɛrɛ b'a dɔn k'a fɔ olu ma lafiya donc bi sirifu kɔni tɛ Allahu akbar an ye ko in ye sa olu ma lafiya bi sirifu tɛ baasi tɛ an ye ko in ye sisan mais mɔgɔ min mana dɔlenkisɛ kunu i tɛ sigi yɔrɔ kelen dɛ kabako don an bɛɛ bi ɲɔgɔn dɔn mɔgɔ min sababu la n'o y'a Seydi Sherif Usman Madani Haidara Ala ka an nafa n'a barika ye ne bɛ fɛ mɔgɔw k'a dɔn mais mɔgɔw tɛna dɔn fo don min na ten Allahu akbar a ka di n ye mɔgɔw ka Haidara dɔn mais Haidara t'i dɔn fo don min na ten Allahu akbar ma ba yɛrɛ maaba t'i dɔn Allahu akbar mais ni don min na ten dɔw de bɛ bɔgɔ dun ka bɔgɔ ɲimi ko jan fɛrɛlan yɛrɛ ma Allahu akbar i y'a waso kɔnɔ kuma dɔ fɔ an ye wallahi parce que mɔgɔ min don
aka kuma dɔ bi a ko adamaden y'a yɛrɛ de ye a y'o fɔ o ye kumaba ye dɛ kosɛbɛ kosɛbɛ wallahi foyi man jugu adamaden ma diɲɛ dugukolo in kɔ kan ni yɛrɛ jogo tɛ o ye welewale de ye mɔgɔ dɔ taara kaso la mun y'a se kaso la a jogo i minɛna suyɛni na mun y'a s'i ma k'i bugɔ k'i faga i jogo o don dɛ i minɛna jɛnɛya la mun y'a s'i ma mun y'a s'i ma i yɛrɛ jogo de y'a s'i ma mais bɛɛ b'o dɔn k'o ye wilibali fana ye ayiwa mais jusqu'à présent a bɛ ka kɛlɛ min kama o y'o jogo kelen de ye donc i b'a dɔn lafiyabaliya in ale seko t'a la wa a tɛ se k'a bali ni mɔgɔ min kɛra a fɛ ka tɛmɛ diɲɛ mɔgɔ bɛɛ kan e tɛ se k'a bali mɔgɔ mana k'a fɛ e tɛ se k'a bali ka kɛ mɔgɔ ye mɔgɔ min bɛ sɛgɛn diyagoya da a bɛ sɛgɛn sɛgɛn in ma daminɛ bi sɛgɛn in ma daminɛ bi siga t'o la tuma dɔw la mɔgɔ bɛ Hayidara ye u bɛ ɲɛbɔ a fɛ ne tɛ ɲɛbɔ a fɛ a hinɛ de bɛ ne minɛ au contraire e bɛ ko dogolenw dɔn a hinɛ de bɛ minɛ pourquoi Hayidara den fitinin mana fɔ n ko bi i bɛ Mali misiri bɛɛ i b'a bɛɛ yɛlɛmɛnen k'a kɛ kutuba ka kutuba yɛlɛ a den fitinin dɔ kama den min ma hali kɔrɔbaya o kɛra i m'a dɔn k'a fɔ o tigi hinɛ kan k'i minɛ nin ɲɔgɔnna jama bɛ mɔgɔ min kɔ hali sisan a bɛ ka dɔgɔya fɛn bɛɛ bɛ d'a kan donc a tigi e man ka ɲɛbɔ a fɛ dɛ i kan ka hinɛ minɛ de k'a fɔ hinɛtɔ mɔgɔ de don parce que kuma bɛ kuma na ko bɛ ko la n'a y'a sɔrɔ Hayidara bɛ place min na a tɛ yen fo k'e sa e tɛ sɔn k'o ɲɛsin a ma ayi abada o tɛ kɛ fiyewu mais a bɛ place min na e b'a nɛni e b'a dɔgɔya e bɛ fɛn bɛɛ kɛ ale bɛ tila ka bɔ ka na ka mɔnɛ to a la k'a f'i ma k'i ka yafa a ma siga t'o la o de la kuma bɛɛ ne bɛ dugawu de kɛ dɔrɔn ala k'a kisi jugu tɔɔrɔ ma mais k'a fɔ k'a bɛ lafiya kɔni o kɔni fo ni ala ye min kɛ don min sinon a lafiya man di a se b'ala ye ala k'an n'a dɛmɛ ala ka jugu dɛsɛ an b'o de ɲini ala fɛ dɔrɔn o ma daminɛ bi juguya in ma daminɛ bi n bɛ kuma kelen f'i ye ka bɔ kuma na n'o ye Hayidara ka ko la ne Hayidara ye wajulu fɔlɔ min kɛ ne tun b'a kɛnɛ kan Allahu akbar wajulu daminɛ Sofara k'a to Sofara wajulu la wajulu fɔlɔ min sigi Sofara ne tun b'a kɛnɛ kan Allahu akbar o don tɛ bi ye dɛ bi ko tɛ ne fa de tun bɛ to k'a fɔ a ma k'i bɛ kuma jalamugutigiw kan k'i yɛrɛ fa bɛ jalamugu siri n y'o f'a ye don min a yɛlɛla donc n bɛ min fɔ dɔrɔn a ka juguya in ma daminɛ bi mais a kɔni ye ala ko kɔni a ma tulongo la fɛn o fɛn bɛ ala ka diinɛ lase a y'o kɛ parce que i b'a dɔn a ye wajulu daminɛ Sofara kun bɛ wajulu kɛ tile 3 siɲɛ 3 ntɛnɛn su dimanche k'a dugu jɛ ntɛnɛn na a kun bɛ wajulu kɛ Allahu akbar ntɛnɛn fana su k'a dugu jɛ talata la a kun bɛ wajulu kɛ awɔ alamusa k'a dugu jɛ juma na a kun bɛ wajulu kɛ mɔgɔ bɛ ɲininkali kɛ ko ntɛnɛn su k'a dugu jɛ talata la o kun ye mun ye kun wɛrɛ t'o la parce que Mopti dɔgɔden minnu bɛ na dɔgɔjɔ la Sofara olu bɛ na Sofara la dɔgɔ la talata de pour que minnu bɛ na dɔgɔjɔ la olu fana ka ala ta dɔ sɔrɔ ka taa n'a ye o de la a ye talata don a ka wajulu donc a ka ala ko tulonkɛ t'o la i ye mudiza fɛn o fɛn fɔ Hayidara la k'o b'a la wallahi Hayidara ka mudiza dan tɛ foyi ye ka sunguruba bɔ bari kɔnɔ a ka mudiza de y'o ye a ka kabako de y'o ye Allahu akbar koba ye ka zon bɔ suyɛni na a ka kabako de y'o ye siga t'a la ka nanbara tɔ bɔ nanbara la ka jɛnɛyakɛla bɔ jɛnɛya la c'est à dire ka nin bɛɛ fara ɲɔgɔn kan k'u bɛɛ kɛ jamakulu kelen k'a fɔ an tɛ nin si kɛ n'i bɛ kabako ɲini diɲɛ dugukolo kabako tɛ tɛmɛ nin kan a tɛ tɛmɛ o kan donc ne t'a ɲini Hayidara ka taama ji kan soit ka taama fiɲɛ kan wallahi mɔgɔ mɔgɔ bɛ kabako ɲini i man k'o ɲini Hayidara la n'o kɛra Hayidara ka ko yɛrɛ la o tɛ bala anw na mais ne t'o ɲini a la yɛrɛ kabako dan ye amsa de ye quoi
atita moka voilà inshallah Ali Boubacar Haidara an b'i fo ka tila k'i barikada i y'i da don nin walawalali min na hali n'a y'a sɔrɔ i ye dugulenkan fɔ a ye sabula ni y'aw ka sokɔnɔ ko ye nka nin bɛɛ lajɛlen na an bɛ segin ka n'i ma ka tila ka don an ka ɲininkaliw kɔnɔ nka nin ko in ye ɲɛbila ɲininkali dɔw ye tubabu ko abangu an tɛ ba nin fɔli la dɔɔnin dɔɔnin don sigi wɛrɛ bɛ Ala bolo n'an ni sigira an bɛ tila ka don nin yɔrɔ wɛrɛw la k'olu lakali nka nin bɛɛ lajɛlen na maa minnu ɲɛ b'an na nin waati in na média A kan Bɛjɛ média kan kuma tigi kan an bɛ fɛ nin bɛɛ lajɛlen k'a dɔn k'a fɔ ko Tɔnbukutukaw Ala ye olu kunna wolo k'o wasa n'u den ye Sofarakaw Ala y'u kunna wolo k'o wasa n'u den ye Jɛnɛkaw Ala y'u wasa k'u kunna wolo n'u den ye ni o de ye Boubacar Haidara den ye n'o ye Ali Boubacar Haidara n'o ye Bamurutigi tɔma ye an sigin bɛ ale min kɛrɛfɛ nin waati in na Ali Boubacar Haidara i tɔgɔ kɛlen don ka kɛ tilebɔ ye ni tile bɛ bɔ a kɛra jugu ani ɲin bɛɛ lajɛlen bɛ bɔ o kalama i kɛra o fɛ i ma kɛ o fɛ i na bɔ o kalama sabula i b'o tile kɔrɔ o la an bɛ don min na ko bi maa mana juguya cogo o cogo i mana farinya cogo o cogo i tɛ se ka gɔngɔrɔ kɛru tile ma o tuma na an b'a ɲɛsin e de ma sa k'a fɔ ko Ali Boubacar Haidara bi i kɛra dɔnnibaa ye i bɛ dɔnnibaw cɛla mori minnu bɛ kofɔ i bɛ olu cɛla dɔnnibaa minnu bɛ yen ni Musabu Jagu b'u la i bɛ olu cɛla i bɛ ka kabakow lamaga Ali Boubacar Haidara yɛrɛ donna dɔnni kɔnɔ cogo di ka kɛ moriba ye bi ka kabakow lamaga bi farajɛla ni farafinna bi i kɛra dɔnnibaga ye cogo di an bɛ fɛ i k'o de ɲɛfɔ an ye. Ni ye ɲininkali kabakomanba ye ayiwa mais a bɛ jaabi ni Ala sɔnna ma inshallah ayi ko tɛ bali aw la o. Ne ye Boubacar Haidara denkɛ de ye min bɔra Tɔnbukutu Bani ayiwa n'u b'a fɔ a ma ko Baka Allahu Akbar n fa ye dɔnnibaa de ye a tɛ tɛmɛ o kan n fa si tɛ yen min tɛ dɔnnibaa ye mais n bɛna min fara a kan tugun ayiwa n yɛrɛ woloba ye dɔnnibaa de ye ka misi fɛ ka salo bɔ m'o fɛ voilà donc mɔgɔw k'o faamuya bi kɔni ne fa ye dɔnnibaa ye ne faw ye dencɛ cɛ 5 de ye Mahamudu Haidara u b'a wele ko tɔgɔ Abubakar Haidara Abdullahi Haidara Burahima Haidara ani Aliyu Haidara o y'u ka lagare ye mais Ala ma siba di o ma o de la Burahima nana lagareya la n faw ka lagare min ye Burahima Haidara ye ale ye hafizul Quran de ye seko do waliyu do o ye n faw ka lagare ye ale de ye Gijo alimami ka kalanden fɔlɔ ye Gijo Biyasu Danbɛ Gijo ja o kama e ni Gijo alimami relation ba kun b'aw cɛ kosɛbɛ ouais o relation ye o jagoya ye parce que o ye o dɔrɔn tɛ a denkɛ min n'o fatura n'o y'an yɛrɛ bɛnkɛ Gawusu Gawusu muso min bɛ yen n'o ye Ɲanana ye Ɲanana dɔgɔmuso ba kelen fa kelen de fana kun furulen don ne fanicinin ma donc ne fanicinin denw olu ye Gijo alimami mɔden directive de ye nin ye soko ye tariku bɛ yen de dɛ n fa ye Boubacar Haidara ye n fa ye dɔnnibaga de ye kabi n ye n fa dɔn don min ne ni n fa ma kalo 4 kɛ ɲɔgɔn kan cogo di a bɛ taa mori baara de la jamana kɔ kan Allahu Akbar n fa ka mori baara daminɛ a fɔlɔ a kun b'a kɛ Côte d'Ivoire Laginɛ Sénégal kɔfɛ a nana Gabon fara kan ka Cameroun fara kan ne fa kun bɛ yaala ni duguw de ni ɲɔgɔn cɛ n'o den sigira Mali la yan ka dɔnni labaara o tɛ bali maa la mɔbili fɔlɔ min ni ne fa y'o sɔrɔ dɔnni baara la an bɛ réseaux sociaux sanfɛ n b'a fɔ k'a jɛya mɔbili fɔlɔ min ni ne fa y'a sɔrɔ dɔnni baara la o foyi bɔ an ye de y'a d'a ma Côte d'Ivoire masakɛ ja n'o o masakɛw nana e yɛrɛ nɔfɛ o tɛ bala na n bɛ ka wilibali de d'i ma dɛ Allahu Akbar Haidara Ala ka hinɛ Boubacar Dramera la Ivoire waritigiba dɔ de don o de kun ye ne fa jatigikɛ ye n
fa kun bɛ jigin ale de fɛ Côte d'Ivoire a tɛ tɛmɛ o kan san dɔ la ne fa Sidi Modibo Kane an ka cɛkɔrɔba dɔ bɛ yen ko Alimam Gudo Haidara olu wulila ka taa Côte d'Ivoire o san de Sidi Modibo Kane ye a ɲini k'a bɛ don kaliwa la walasa o foyi ka kɛ silamɛ Allahu Akbar i bɛ ka bɔ ni sokɔnɔko ye bi o kɔfɛ n fa y'a ye a b'a ka kaliwa la n fa kama i ka kaliwa Ala b'a baraji d'i ma mais i ka laɲini tɛ sabati Allahu Akbar kutubu kuma na ɲɔgɔn fɛ a ye n fa ka kuma mɛn min kɛ a ko n fa ma e ko k'a tɛ sabati ne ko k'a tɛ e ko k'a tɛ sabati a ko awɔ a y'a to o ma a yɛrɛ tɔgɔ dan bɛ karamɔgɔ min na n'o ye Modibo Jonbeli ye parce que Sidi Modibo Kane Modibo Jonbeli ale Modibo président Modibo Keita o tɔgɔ dalen don Modibo Jonbeli de la ha belebele Haidara ne kɔma yuguba ko tɛ si dɔn k'a fɔ mɔgɔ ye o denkɛ de y'a fɔ Sidi Modibo Kane ko sirifukɛ ye min f'i ye ko wilibali don dɛ Allahu i ka kaliwa Ala b'a baraji d'i ma nka i ka laɲini a tɛ sabati Allahu Akbar ale taara kaliwa don Côte d'Ivoire de ko foyi ka kɛ silamɛ ye baasi tɛ donc ne donna moriya la cogo di munumunu salo t'a la ne ma don moriya la moriya y'a sɔrɔ ne b'a la ayi ni cogo la moriya y'a sɔrɔ ne bɛ moriya la mais mɔgɔw ma min faamuya ne ma girin ka don moriya la kun min na n bɛ n'o fana fɔ mɔgɔw ye bisimila sinon a bɛ kɛ mɔgɔw ɲɛna ko n bɛ kuma radio de la mais depuis ne ka émission fɔlɔ ne tun bɛ n ka furaw feere kosɛbɛ an yɛrɛ b'o seedeya mais sunkalo ni sunkalo de la n tun bɛ fura feere an yɛrɛ b'o seedeya tɛ bila ko ye mais n ka don radio kuma na Ala ye n seede ye Ala ye n da a bɛ n faga n ma don a la foyi kama Haidara kɔ siga t'o la parce que ne fɛ ne de bɛ se ka kuma ka Haidara n mago bɛ min na k'a fɔ Haidara ma n tɛ se k'a fɔ ni n m'a fɔ diɲɛ bɛɛ k'a mɛn o de ye n bila radio la kuma na c'est pour cela ne ka émission bɛɛ ye sirifu ka kɛnɛ awɔ i ye émission taali région na min tɛ faba kɔnɔna ye a bɛɛ ye sirifu ka kɛnɛ n b'o seedeya n b'o kalama mɛn donc n donna la o de kama c'est pour que ka kuma k'ale bonya yira diɲɛ kɔnɔ et puis dɔnni ka di n ye kabi n ka dɔgɔ dɔnni ka di n ye a bɛ n fa bolo a bɛ n ba bolo o ko tɛ dɛ mais dɔnni yɛrɛ de ka di ne ni ye siga t'o la i nana yan i ɲɛ bɛ n ba foto la yan ne ba ye dɔnnibaga de ye ne ba sara ka sɔrɔ mɔgɔ si ma se k'a foto ta diɲɛ kɔnɔ Haidara ne ba fatura mɔgɔ minnu sufarakaw tulo bɛ ne na mɔgɔ bɛ se foto ta la n'i ye ne ba foto ta a tɛ bɔ ne woloba foto tɛ maa si bolo diɲɛ kɔnɔ ten a tɛ tɛmɛ o kan Haidara Karijatu Ture Allahu Akbar ale kun ye arma yɛrɛ de b'a fɔ siya minnu ma ko armaw Ture yɛrɛ de ne ba kun y'o de hali ni ne ba kun ye gabakuru ta k'i bon gabakuru t'i to yen f'a ka nɔ dɔ bɔ i la Allahu Akbar o den ye kogo ye donc ne ba kun bɛ musow de kalan ne ka dɔnni dɔ bɛ yen i b'a ye ne bɛ kuma kan n'o ye jabi ye muso ka furu jabi ne ba de y'a di ne ma ne ba de y'a bila k'a fɔ nin ye n ka dalu ye n y'a bila ni n den kɔrɔbayara a b'a d'a ma c'est ma kɔrɔbaya ɲɛna donc n bɛ se ka min fɔ n donna dɔnniya la cogo di ne y'a sɔrɔ dɔnniya de b'an ka so faso ani baso hali sisan ba ka lagare bɛ Bamakɔ yan a bɛ kuranɛ durusi ka sɔrɔ kuranɛ t'a bolo Allahu Akbar a bɛ yan Aramatu Ture u ka lagare de musomani a bɛ yan a tɛ kalan a kuranɛ a b'a durusi ka sɔrɔ a m'a ta a bɛ sigilen Allahu Akbar a tɛ tɛmɛ o kan voilà Haidara a na o na kana bɔ ne yɛrɛ yan Ala ye diɲɛ don o don a bɛ yaasi siɲɛ 41 kɛ yan f'a ka taa a tɛ tɛmɛ o kan
donc ma don dɔnniya la k'a fɔ ko n tilegan fɛlama donna la non n ye dɔnni de ka di n ye c'est pour cela i b'a ye n bɛ émission caman sigi dɔnni kan o bɛɛ ye pour que n yɛrɛ mago bɛ dɔnni dɔw la n k'olu sɔrɔ n bɛ taa burusu kɔnɔ c'est pour que n ka se ka dɔnni dɔw sɔrɔ voilà donc ne y'a sɔrɔ dɔnniya b'an ka so en même temps n y'a ɲini fana i ye dɔnni ɲini alhamdulillah inchallah Ali Boubacar Haidara an b'i fo lamɛnba ni filɛba Bɛjɛ Media sanfɛ nin waati in na Media A sanfɛ kumatigi sanfɛ bɛɛ lajɛlen wasara Ali Boubacar Haidara maaw bolo ko a nana don dɔnni kɔnɔ tilegan dere diya dɔnni yɛrɛ kun bɛ ka yira ni Ali Boubacar Haidara yɛrɛ de ye o kumana k'a min si fɛ k'a salo bombo fɛ o de ye Ali Boubacar Haidara ye o kumana an b'a ɲini Ala fɛ hali bi dɔnni Ala ka barika don a la diɲɛ maa y'a dɔn bi ka tamakiya bɔ a yɛrɛ la k'a fɔ ko Ali Boubacar Haidara jaga a nana dɔnni sɔrɔ u ka so wa k'a ta ka tila ka dɔnni ɲini k'a kɛ ka dɔnni labaara o tɛmɛnen kɔfɛ Ali Boubacar Haidara i ka dɔnni nasira la an bɛna an da tu o la o min ye kɔbaw tigɛ ka babaw sago farajɛla ni farafinna diɲɛ maa bɛ k'a ɲini bi n'o de ye i ka siritigɛ kabako min bɛ yen bi nka yanni o cɛ i ka don siritigɛ nasi yɛrɛ la k'o lakali siri yɛrɛ ye mun ye fɔlɔ karamɔgɔ caman bɛ kuma siritigɛ safunɛ siritigɛ nasi siritigɛ wusula nka siri yɛrɛ ye mun ye fɔlɔ o tuma na Ala kɛra mɔden an bɛ fɛ k'o ta i da i ka siri yɛrɛ de fɔ an ye ka tila i ka kabako siritigɛ nasi min bɛ yen ne y'a kibaruya sɔrɔ Sikaso dɔ ye ne wele o ye wotoro pusila dɔ ye n delila k'a bonyamasegin foli k'i ye a ko ale kun wotoro de puse nka a taara ta bi a ka halala du b'a bolo bi n ko Ali Boubacar Haidara n ko n b'a dɔn a ko n b'a dɔn n ko n b'a dɔn ko a bɛ fɛ k'o de fɔ n ye k'a dɔn ko dɔnni ko nafa b'a la bi nɛgɛ tigɛyɔrɔ ye fanda ye ji bɛ jɔ jun de kɔrɔ dɔ bɛ ɲini bɛlɛ de kan sirifukɛ an fili kɔrɔ dɛ tiɲɛ yɛrɛ la boso sera bamanankan na ayiwa boso bamanankan fɔ la Ala ni sirifu barika Ala k'an bɛn sababa a bɛ komi n'i ye ne ka bamanankan mɛn ni k'i ma ko ne ye kɔrɔbɔrɔ ye mɔgɔ tɛ da la siga t'a la ko ni mɔgɔ min taara n sɔrɔ n bɛ kɔrɔbɔrɔkan fɔ la kɔrɔbɔrɔw cɛ la ne yɛrɛ ye kɔrɔbɔrɔ muso den ye y'a ye sa wa ni mɔgɔ min ye ne ye kɔrɔbɔrɔkan fɔ la a b'a fɔ ko est-ce que an bɛ Haidara kelen minɛ siga t'o la Haidara mais o bɛ faamu i b'a dɔn mɔgɔ mɔgɔ bangena Mopti mara la mɔgɔ mɔgɔ bangena Mopti mara la siga t'o la i b'a ye k'a fɔ i bɛ kan dɔw bɛ yen i b'olu mɛn diyagoya siga t'o la bamanankan i b'o mɛn fulakan i b'o mɛn bozokan i b'o mɛn kadɔkan i b'o mɛn o de ye Mali diya siga t'a la ni ne y'a ye sisan k'a fɔ ko Moptikaw de bɛ k'u tɛ ka bɛn o bɛ bali ne na dɛ a bɛ maa kabakoya bɛ a bɛ maa kabakoya an bɛ dugawu kɛ Ala k'a ɲɛ ka d'a ma siri bɛ daminɛ mɔgɔ yɛrɛ woloba de la i ba de fɔlɔ b'i siri n'i y'a siɲɛ fɔlɔ yan ko mɛn ayiwa i woloba de b'i siri n'an k'an sigi ka ɲɛ kosɛbɛ a wulibali de o bɛ bɔ i hakili ma an ka kusɛn don n ka maa kɔrɔ fɔlɔ mɔgɔ ba de fɔlɔ b'i siri ayiwa parce que den ka siri fɔlɔ bɛ bɔ ba de la a walawala an ye sɛrɛfɛ o ye mun ye an balaka caman bɛ yen i b'a sɔrɔ u bɛ den ɲini na u bɛ den ɲini den ko bɛ se ka gɛlɛya ou bien den ko bɛ se ka sumaya i bɛna sɔrɔ dɔw bɛ dama falenw kɛ awɔ o bɛ yen Ala n b'a ɲini fɛ n'i ye den d'u ma n bɛ nin don in sun i ye kosɛbɛ n bɛ nin saraka in bɔ i ye o bɛ yen n bɛ nin seli hakɛ in k'i ye bɛ yen dɛ anw b'o dama falen kɛ jaraka cɛkɔrɔba dɔ ko n ma ko musow bɛ komi Ala sinankun ayiwa kabako kumaw bɛ yen ko n'u ye kuma fɔ dɔrɔn k'u bɛ yɛlɛ ko n'u yɛlɛ k'a ci woro la tan dɔrɔn a banna k'u ɲinɛna a kɔ ko donc ko ni muso ye layidu ta k'a dɔ la ko Ala yɛrɛ bɛ yɛlɛ u la de ayiwa baasi tɛ bon muso caman de bɛ layidu ta fɔlɔ u denw ye u denw sɔrɔli kama Ala den di yan n'i ye den di yan n b'a kɛ tan n b'a kɛ tan i bɛna sɔrɔ olu bɛ lajɔ tuma min olu bɛ ɲinɛ u ka layidu yɛrɛ kɔ
ala dun ka layidu kan i ye min fɔ ala ye k'i b'a kɛ o ka di ala ye ni fɛn bɛɛ ye siga t'a la siga t'a la siga t'a la an bɛ taa hiji kɛ an bɛ baganw fa laya bi fa an y'a sɔrɔ layidu kan dɔ de fɛ layidu don safana marwa bɛ boli layidu ya layidu de bɛ k'a boli layidu don parce que Seydina Ibrahima ye layidu ta ala ye ala n'i ye den di ne ma don min a ye baganw fa a ye bagan suguya bɛɛ fa k'a bɛɛ nin arabuw ko nin min filɛ nin ye a bɛ ka nin bɛɛ nin parce que den de t'a bolo a k'u ma ne bɛ nin saraka cogo min aw filɛ ka den min fɔ ni ala yɛrɛ ye den yɛrɛ di ne ma ka den to wagati ma a ka di bɛɛ ye dɛ ne bɛ kariya ka den fa ala ye Allahu akbar a ka o kuma kama ala y'a kɔrɔbɔ ka den d'a ma o den sera den diya ye kuma min ala ye mɔgɔw bila ka a hakili lajigin dɔw ka rewalaw la ko k'a bi kɛ ko de ye arafa jɔ don kɛnɛ ye wele ka min dara nabila Ibrahima ye k'i ko i ye layidu min ta ala y'a bɔ a sira fɛ Allahu akbar yɔrɔ o y'a damana ko ye dɛ siga t'a la siga t'a la ala ye filɛ k'a ka kira la jarabi n'a ka layidu ye surtout an mɔgɔ gansanw donc muso b'o layidu ta muso bɛ lajɔ a bɛ ɲina o layidu fana kɔ a lajɔlen fana a bɛ tila ka layidu wɛrɛ ta ala ni ɲuman jiginna n bɛ nin kɛ muso b'o fɔ dɛ parce que n'a gɛlɛyara u b'o fɔ kosɛbɛ Sidibikɛ ye wilibali fɔ i ye wilibali u bɛ jigin fana u bɛ ɲina u ka layidu kɔ hakili bɛ jigin dunun ni bala la o ye tiɲɛ ye o ye tiɲɛ ye dɛ donc e ye layidu min ta ala ye k'a ka den d'i ma ala y'o den d'i ma i ye layidu ta ko n'i ɲuman jiginna ala y'i ɲuman jigin mais i ye min fɔ ala ye ɲinɛ n'o kɔ i ma nin si kɛ i ma si kɛ ala bɛ barika don o den na cogo di o bɛ gɛlɛya o k'i nafa o den mana don ko o ko la a ti ɲɛ a bolo a bɛ gɛlɛya jɔn y'i siri i b'a y'i siri kuma in ye tan ye kuma in ye tan ye o kɔfɛ muso bɛ den accueilli c'est à dire den bɛ kunbɛn fini min na i b'a sɔrɔ en général an bɛ fini kolonw de kɛ ka den kunbɛn mais mɔgɔ minnu bɛ kɔrɔlen maakɔrɔbaw n'u bɛ den kunbɛn i bɛna sɔrɔ den kunbɛn dali fini jɛlen de la foyi sirida foyi t'a la den bɛ na siri kelen dɔrɔn de ye den ta ye o ye barajuru de bɛ siri a banna sinon den man ka kunbɛn ni fini ye fini min sirilen don Allahu akbar Haidara n'i ye den kunbɛn ni o fini ye fini min sirilen don den b'a si kɛ n'a ye ko o ko kɛ a bɛ gɛlɛya a tɛ nɔgɔya a bolo Allahu akbar Haidara dɔnni bɛ ka kuma bi dɛ donc o ye mɔgɔ ba ka siri yɔrɔ ye ka ɲɛsin ma mɔgɔ fa fana b'i siri ayiwa anw sen donna la dɔw ka laada de jaralaka dɔw ka laada ye olu bɛ muso dɔ ka so si suɲɛ ka taa si muso dɔ fɛ fulakɛ n'i sɔrɔla o la n'i y'o kɛ ni den min sɔrɔla o la o den bɛ ko o ko ɲɛɲini sa a bɛ bali ka sɔrɔ dɛ mais a t'a sɔrɔ a jɛlen kan abada ka dɔ suɲɛ ka taa yɔrɔ dɔ la ou bien i ka taa tulonkɛ kɛ kɛnɛ ma i ma janaba ko ka na jɛ i muso fɛ ka sɔrɔ i ma janaba ko parce que ɲin ko ani janaba koli tɛ kelen ayi kelen tɛ i bɛ se k'i ko ka sɔrɔ i ma janaba ko ka taa jɛ muso dɔ fɛ kɛnɛ ma a lamɛnbaw k'a hakɛ to a fɔ cogo la mais ka na jɛ i furumuso fana fɛ ka sɔrɔ i ma janaba ko o den fana o b'a si k'a tigɛ fɛn ye Sidibikɛ jɔn y'i siri i fa y'i siri tiɲɛ yɛrɛ la Mori yɛrɛ ne kalan e fɛ bi o bɛ siri bɛ na o cogoya la o dɔrɔn fana tɛ ayiwa i muso fana b'i siri ayiwa bisimila muso dɔw bɛ yen i bɛna sɔrɔ i b'u furu n bɛ laada la n tɛ laada la o t'a la o t'o f'i ɲɛna ka sɔrɔ fɔlɔ maakɔrɔbaw olu kun y'o bɛɛ dɔn ni muso kun bɛ na ka na hali
dumuni sigi a cɛ kɔrɔ n'a y'a sɔrɔ a bɛ laada la i b'a sɔrɔ a bɛ dumuni sigi ka a yɔrɔ janya a cɛ la mais i b'a sɔrɔ a bɛ woro bilenman bila ji tɛgɛkoji kɔnɔ. Allahu akbar. Sirifukɛ i da don kɔrɔlen na. N'a ye woro bilenman bila tɛgɛkoji kɔnɔ cɛ b'a dɔn k'a kan bɛ min ma. Bi ma y'a ka gɛlɛn. O la cɛ bi i mabɔ a muso la parce que Ala ye diɲɛ fɛn o fɛn da fɛn b'a lakari o ye muso ka laada de. Allahu akbar. Ayiwa. Muso ka laada bi fɛn bɛɛ lakari. Donc dɔw yɛrɛ fɛ yen ni muso yɛrɛ bi hali laada la a tɛ tobili kɛ. Allahu akbar. Haidara. Donc e tɛ nin si kalama. Yɔrɔ o ye degun ye dɛ. Degunba. Fani ba ye den tɔɲɔ. Donc i muso o bɛ se k'i siri ten tɔ mais muso ka siri fana bɛ se ka na cogo jumɛn na i bɛ n'a sɔrɔ e garisɛgɛ ye ji e garisɛgɛ bɛ ji de la parce que adamaden bi fɛn naani de la n'i sɔrɔ i garisɛgɛ tɛ ji la i b'a sɔrɔ i garisɛgɛ bɛ fiɲɛ na wali kelen i garisɛgɛ bɛ bɔgɔ la wali kelen i garisɛgɛ bɛ tasuma na. Siga t'o la. Maintenant e ka kɛ e ye tasuma e garisɛgɛ bɛ tasuma na e ye cɛ ye mais muso garisɛgɛ bɛ ji la ni e garisɛgɛ ko k'a bɛ wuli dɔrɔn ji b'a fa. Tasuma ni ji tɛ taa. Dolo fana bɛ yen. Allahu akbar. Ni muso dolo bɛ cɛ dolo sanfɛ i b'a sɔrɔ hali u bɛ den ɲini u t'a sɔrɔ. Ayiwa. Mais o t'a yira k'a fɔ muso tɛ den sɔrɔ o t'a yira k'a fɔ cɛ tɛ den sɔrɔ mais muso dolo min ka bon dɛ cɛ tɛ se ka den sɔrɔ a fɛ mais i bɛna sɔrɔ n'o muso kelen furu sara n'o taara cɛ wɛrɛ fɛ a bɛ den sɔrɔ ni cɛ fana ye muso wɛrɛ ta o fana bɛ den sɔrɔ. Dɔw yɛrɛ ye miliyɔn don denko baara la ka dɛsɛ ka taa dɔgɔtɔrɔso ni farafin furaw kɛ mais muso labilalen ni muso taara furu cɛ wɛrɛ ma muso bɛ jɔ kɔnɔ na. A bɛ jɔ kɔnɔ. An y'o yɛrɛ y'a caman. I b'a dɔn min b'o kɛ dolo fanga de b'o kɛ. Cɛ dolo mana bonya cogo cogo a bɛ se ka den sɔrɔ muso fɛ mais ni muso dolo bonyana cɛ ta kan dɔrɔn a tɛ se ka den sɔrɔ a fɛ. Mori minɛ mori i dan ka nin fɔ an ye Moriw ka Laylatul Kadiri. Ayiwa e de b'o fɔ. Ayiwa. Donc i b'a ye k'a fɔ bɛɛ bɛ sɔrɔ muso ka siri fana fɛ. O fana tɛ siri ye wa? O ye muso min siri wa? Ayi siri la. Hali sa tuguni i ba bɛ se k'i siri fana tuguni ka fara nin bɛɛ kan o ye jumɛn ye? I bɛna sɔrɔ den dɔw bɛ yen n'u ŋunumana ni den ninnu ŋunumana i b'a sɔrɔ u ka tiɲɛni barika ka bon baarakɛla tɛ ba bolo ba bɛ mun kɛ ba bɛ sin ka juru siri a sen na dɔw b'a kɛ ko n ka fɛrɛ n ka baara ma ni den k'a bɛ ŋunumana ka na juru b'a sama i ba de y'i siri walima ka den fitinin to so kɔnɔ ka da sɔgɔ a da la dɔw b'o kɛ dɛ walima den ye ko fitinin kɛ k'a danga da tɛ sɔgɔ den da la kuma tigi karabɛn ta da tɛ sɔgɔ den da la an ka faamaw ye hali kaburu don inauguré mais e delila k'u ye ka don kasobon kɔnɔ ko y'a inauguré ayi faama si tɛ don kasobon kɔnɔ n b'o yɔrɔ f'i ye k'a jɛ i ye président ka don kasobon kɔnɔ ka don kasobon kɔnɔ k'a fɔ k'i bɛ kasobon inauguré n'i donna kasobon kɔnɔ san min na k'a fɔ k'i b'i ka kasobon inauguré o san o tɛ tɛmɛ e kan i fana bɛ don kaso la. Moriw ka waja hali n'a sera ja. Fɛn fila. Ayiwa. Fɛn fila. Ayiwa. N'i bɛ fɛ ka faama ka fanga bin i bɛ taa kunbɛn kaburudon kɔrɔ sanfɛ. Asirifuka i kɛra ɲɛkɔrɔ maa wɛrɛ ye bi dɛ i bɛ gida dɔ k'o la koyi. Kabilibali de d'i ma n'i bɛ fɛ ka faama ka fanga bin sisan i b'a kɛ i kaburudon kɔrɔ sanfɛ n'u ye faama ni jamana o jamana ye dugu o dugu ye faama kunbɛn kaburudon kɔrɔ sanfɛ faama ka o san tɛ tɛmɛ k'a ka fanga bɛ bin. An ye taamasiyɛn caman ye nka an b'an makun an ye taamasiyɛn caman ye dɛ nka an b'an makun. Sisan faama caman bɛ yen kuma tigi karabɛn ta n bɛ profiter ka o kuma in fɛ k'o f'i ɲɛna sisan faama caman bɛ yen u ka fanga bɛ lagosi u bɛna sɔrɔ u tɛ bonya sɔrɔ u ka fanga kɔnɔ u ka fanga bɛ lagosi o tɛ dɔwɛrɛ ye dɛ u ma kalifa de. Ayiwa.
an ka fɔlɔ faaman bɛɛ kalifalen don dɔnnibaa de la dɔnnibaa kangaraw minnu sigilen don u bɛ se ka ko dilan mais an ka faamaw don dɔ la n bɛ Gijo Alimami fɛ yen n sigilen b'a kɛrɛfɛ dɔ nana an ka faamalamɔgɔ dɔ taara fɛ yen k'a ka dugawu kɛ Mali joueurs ye k'u ka coupe ta a ko n bɛ dugawu k'u ye maliyɛnw don Ala ka taa n'u ɲuman ye Ala ka segin n'u ɲuman ye nka k'a fɔ n bɛ dugawu k'u ye u ka coupe ta a ko n t'o kɛ o k'a ma ko mun na a ko aw bɛ bɔ ne fɛ yan ne ye kuranɛ mori ye aw bɛ taa somakɛ fɛ yen aw bɛ taa domakɛ fɛ yen aw bɛ taa wenbakɛ fɛ yen jɔnni kelen de y'a to u ka coupe ta bamananw b'a fɔ ten ko kunkolo kalifa yɔrɔ caman don dɔ i b'a d'a cibaa ma alhamdulillah i taara ka taa e bɛ taa soma fɛ yen i bɛ taa doma fɛ yen an ka dɔnnibagaba dɔ fatura yan nin kama dɔnnibaa a yɛrɛ ye dɔnnibaa ye bana y'a minɛ u taara n'a ye faransi ko k'u ka bana tɛ ko farafin bana de don a nana ye dɔnnibaa bɛɛ fara ɲɔgɔn kan yan ka dɔnnibaa bɛɛ fara ɲɔgɔn kan k'u ka na furakɛ dɔnnibaaw nana u ye ko siya bɛɛ k'a ma ɲɛ u taara kadɔ dɔ nɔfɛ kadɔdugu la ka na i yɛrɛ denw u taara u nɔfɛ kadɔdugu la ka na ko ka na furakɛ o nana don min na o ye fura fɔlɔ min d'a ma a sera ka taa ma dɔnnibaa tɔw y'u fara ɲɔgɔn kan ko n'an m'an farati nin bɛna ko in tɔgɔ ta karamɔgɔkɛ cɛ taara koyi Allahu akbar donc an ka dɔnnibaaw an ka ɲɛmɔgɔw u bɛ don bɛɛ de kan donc hali n'a kan ka ɲɛ ni dɔ b'a dɔn k'i donna dɔ kan i ma don ale kan u b'a tiɲɛ donc mɔgɔ ba n'a ye da sɔgɔ i da la o de bɛ se ka siri se adamadenw ma komi an bɛ siri baabu de kɔnɔ baasi tɛ Hayidara donc o bɛ siri se mɔgɔ ma cogo min na adamadenw yɛrɛ dama fana bɛ mɔgɔ siri ayiwa Hayidara baasi tɛ n b'o misaliya surun d'i ma ni min ye e bɛ bɔ carré kɔnɔ sisan n'i taara i bɛ taa sɔrɔ sɛfan cilen don carré cɛmancɛ la fura ɲaga bɔnnen don sira cɛmancɛ la daga dɔ cilen don fura cɛmancɛ la i tɛmɛ o tɛmɛ sira o sira bɛ ɲɔgɔn kunbɛn sira kunbɛnw la u bɛ taa ci ye mais a tɛ ci jina kama ni jina de don walawalajɛ bɛ kungo kɔnɔ a bɛ taa ci jinaw ye nka a bɛ ci sirada la kun jumɛn kama parce que ni sira tɛ yen ni mɔgɔ tɛ yen sira tɛ yen ni mɔgɔ tɛ yen donc a bɛ ci sirada la o de la i bɛ dɔ ye a bɛ t'i yɛrɛ sɔrɔ bana dɔ kɔnɔ a t'a don bana in nana cogo di i b'a sɔrɔ dɔ de y'a ka bana saraka o y'a sɔrɔ a y'a ka bana saraka ni faligolo ye a y'a saraka ni jugu ni kunkolo ye a y'a saraka ni yiri ye ka taa bɛɛ fili sirada la e tɛmɛtɔla nana bɛn ni bana ye au lieu k'a ka tila jama ni ɲɔgɔn cɛ e y'a bɛɛ ta i bɛna sɔrɔ dɔw bɛ bali ka paralyser ten foyi m'a bila o la ni nin tɛ Allahu akbar Hayidara donc siri bi sɔrɔ o fana fɛ n'an k'an bɛ don siri kɔnɔ a ka ca kojugu baasi tɛ mais siri bi sɔrɔ fɛn wɛrɛ min fɛ ni n b'o f'i ɲɛna ka a to ten a siri ko sɔrɔ cogo ka ca dɛ mais n bɛ ninnu yɔrɔ n'i ye ninnu fɔ dɔrɔn c'est pour que k'a jira mɔgɔ la siri n bɛ siri ko kalama siga i b'a dɔn wallahi Hayidara e karabɛn ta bɛ yan i bɔra Mopti i nana Bamakɔ yan mɔgɔw b'i ye télé la u b'i ye karamɔgɔ Hayidara nɔfɛ u b'i ye télé la fan bɛɛ fɛ dɔw b'a fɔ karisa den karabɛn ta kɔni a t'an bɛ Bamakɔ cogoya ɲɛ b'a bolo dɔ bɛ bɔ Mopti ka na n mago bɛ jɔ la dɔ bɛ bɔ Mopti ka na n mago bɛ misi la dɔ bɛ bɔ Mopti ka na n mago bɛ saridaba la u bɛɛ bɛ taa karamɔgɔ dɔ fɛ yen ko n bɛ fɛ i ka karabɛn ta minɛ n ye ni sera a ma dɔrɔn karabɛn ta ka fɛn di a kana ban k'a di yan u bɛɛ bɛ t'i siri ne taara e siri Bani Tɔgɔma taara e siri Sheikh Namala taara e siri anw bɛɛ ye siri ka na mais n'anw taara karamɔgɔ fɛ yen ko karamɔgɔ ka siri da an ma karamɔgɔ mana fɔ n'i ye nin kɛ n'i taara a b'a siri est ce que karamɔgɔ b'a fɔ n'i tilala i ka nin kɛ o b'a fɔ ne yan a t'o fɔ karamɔgɔ t'o fɔ donc anw bɛɛ bɛ jɛ k'i siri o de la i bɛ nafolotigi dɔ i ka nafolo ye nafolo bɛ bali ka tiɲɛ a tigi bolo siga t'o la fo mɔgɔ b'a ko danga b'a kɔ nafolo sirilen tɛ danga na a nafolo sirilen t'o la
nafolo sirilen tɛ duwawudenya la a sirilen tɛ danga na i ba kan i fa i ba man nafolo sirilen tora nafolo ye ala ta di n'a ka di a ye a b'a di mɔgɔ min ka d'a ye siga t'o la muso kolonden caman de bɛ yen minnu ye nafolotigi siga t'a la muso ɲumanden caman de bɛ hali u ka su in na nasɔngɔ t'u bolo mais ni don o don i ni muso ɲumanden de karila ɲɔgɔn na i n'a dɔn k'i ni barakatigi dɔ karila ɲɔgɔn na o ye tiɲɛ Haidara donc o siri bɛ se ka na o bɛɛ fɛ mɔgɔw bɛ sirili min kɛ ka na n bɛna nin ɲini fɛ olu de bɛ fara ɲɔgɔn kan a dɔw la e yɛrɛ bɛ f'i bɛ giriya wallahi hali siri b'i la hali ka wuli ka bɔ dilan k'a ka gɛlɛn hali ni y'i da dugu bɛ jɛ i yɛrɛ tulo bɛ misiri wele ka na k'i lama u b'a fɔ karisa fila a bɛ se baara la komi a ka sa mais a tɛ sɔn ka taa baara la baara man d'a ye dɔw yɛrɛ tɛ dɛ siri de b'a nɔfɛ siribikɛ y'an bɔ ko kalama donc o siri ka ca adamaden na an yɛrɛ diɲɛ don o don an bɛ an yɛrɛ sɔrɔ siri dɔ baasi tɛ i y'a faamuya donc n bɛ se ka min fɔ siri nacogo kan o ye nin ayiwa baasi tɛ maintenant ni siri b'i la fana i bɛn'a sɔrɔ hali ni e bɛ fɛ ka fɛn dɔ di ne ma ni siri bɛ ne kan e de kan k'a di ne ma dɛ ne taara n ko karabɛn ta mago bɛ 5000 na i ko n'ala sɔnna e taara sini n b'a d'i ma sini ne ka taa kunko dɔ bɛ e sɔrɔ e tɛ se k'a di ne ma e y'a fɔ n'i ŋaniya ye dɛ mais e tɛ se k'a di ne ma siga t'a la ni siri b'i la hali n'a fɔra baara bɛ sɔrɔ nin yɔrɔ in na taa ɲini e mana wuli k'i ka taa baara in ɲini i tɛ se ka wuli ka taa ɲini i b'i labɛn k'a k'i bɛ taa i bɛ tila k'a fɔ hali ni n taara n t'a sɔrɔ et puis i t'a sɔrɔ fana Haidara siri ko ka ca segu sela kɛ ne ka baara bɛɛ la n b'a f'i ye i bɛ ko o ko kɛ siri ɲini dɔw bɛ yen i bɛn'a sɔrɔ relation nasuguya b'u la ni ministre bɛ ɲɔgɔn dɔn ni directeur baw bɛ ɲɔgɔn dɔn u ni mɔgɔba bɛɛ bɛ ɲɔgɔn dɔn mais wallahi hali dɔrɔmɛ u t'a sɔrɔ o mɔgɔba la u bɛ tila ka miliyɔn d'u ma u ka taa di maa wɛrɛ ma mais u yɛrɛ t'a sɔrɔ depuis e yɛrɛ kan ka a dɔn k'a ko dɔ bɛ yen dɛ a bɛ i n'a fɔ fɔlɔ denmisɛnniya la e bɛ taa muso wele k'a di i teriw ma mais e yɛrɛ tɛ foyi sɔrɔ mɔgɔ tɛ k'aw kɔni b'o dɔn kosɛbɛ hakabako i y'a faamuya donc ni siri bɛ adamaden kan a bɛ manifester tan siri bɛ se ka hali cɛya bana bila adamaden na sadi sera n gɔ kuma parce que fɛn jumɛn bɛ wuli cɛ la cɛya tɛ ni siri b'i la garisɛgɛ ni fɛn minnu bɛ wuli farikolo la a bɛɛ bɛ da siri bɛ hali cɛya bana bila adamaden na musow tɛ ka maasi bonya bilen o e tɛ ko kɔnɔ o b'i bonya siri bɛ sogojuguw da i la siri b'i bali ka wuli ka bɔ dilan kan a bɛ kɔdimi bila i la k'a daminɛ i tɔn na f'i kɔsolo a bɛɛ bɛ dimi i yɛrɛ ka se ka hali mouvement kɛ hali ala bato i tɛ se k'a kɛ siri b'a kɛ siri bɛ nin bɛɛ kɛ adamaden na o de la ne bɛ siritigɛlan bɔ n b'a di mɔgɔw ma n bɛ siritigɛlan bɔ ka di mɔgɔw ma n b'a bɔ ka di mɔgɔw ma kun jumɛn na parce que i bɛ ko o ko kɛ fɔlɔ hali mori baara minnu ne bɛ taa kɛ i bɛ taa mori dɔ fɛ i bɛ taa baara kɛ i bɛ taa mori wɛrɛ fɛ i bɛ taa baara kɛ filen min datugulen don ji bɛ jɔ o kɔnɔ wa ayi ji tɛ jɔ o kɔnɔ n'i ye filen datugu ji tɛ jɔ dɛ ayi donc i bɛ taa mori bɛɛ fɛ yen i b'a fɔ ko mori bɛɛ ye nkalon tigɛ tiɲɛ tɛ mori bɛɛ ka baara tɛ se ka ɲɛ o mais i bɛ taa mɔgɔ ka baara kɛ a si tɛ ɲɛ i bolo foyi t'a kɛ ni siri tɛ baasi tɛ siri b'i bali i bɛ fɛn o fɛn kɛ a si tɛ ɲɛ i bolo finalement i yɛrɛ b'a fɔ dɔnni yɛrɛ tɛ tiɲɛ ko c'est faux baasi tɛ donc o de la ne bɛ siritigɛlan bɔ fɔlɔ i bɛ na baara fɛn o fɛn na ne fɛ yen fɔlɔ ne b'a f'i ye siritigɛlan kɛ fɔlɔ mais siritigɛlan in ye siritigɛla kabakoman de n b'a fɔ mɔgɔw ye n'u y'a ta n'u ye kabako minnu y'a la o kana balo la parce que kabako nasuguya bɛɛ bɛ kɛ siritigɛlan in na dɔw ye siritigɛlan tobi k'a don manasiyo kɔnɔ yarɔ manasiyo kɔni o tɛ ji min dɛ k'a kɛ manasiyo kɔnɔ ka taa so kɔnɔ k'u bɛ taa u ka kolifini don yan'u ka na o y'a sɔrɔ ji t'a kɔnɔ Allahu akbar a tɛ tɛmɛ o kan dɔ y'a tobi daga kɔnɔ yan'a ka n'a ji sɛnɛ wula fɛ a nana k'a bɛna daga dayɛlɛ k'a ji sɛnɛ a y'a sɔrɔ fura jalan de dan bɛ yen mais sɛfan b'a sanfɛ ayiwa nin ye ko kɔnɔ kow ye dɔ y'a ko
a sigilen b'a kɛra komi a bɛ ne ka sunɔgɔ musokɔrɔba dɔ o kɛra Bamakɔ yan yɛrɛ musokɔrɔba a sigilen don a bɛ komi a bɛna sunɔgɔ mais sunɔgɔ a fɛngɛna quoi i n'a fɔ sunɔgɔ suni y'a ta a ɲɛ balila ka yɛlɛ a y'a sɔrɔ tori b'a disi la a y'a sɔrɔ ale nana siritigɛla in ta kun jumɛn kama a nana ta garisɛgɛ de kama mais i ɲɛ yɛlɛ a y'a sɔrɔ tori de b'a disi kan k'a bɛ tori minɛ tori panna ka taa mɔgɔw bolila tori kɔ tori tunun'u la u y'a to yen o y'a sɔrɔ bana dɔ bɛ musokɔrɔba la a ka ca san 20 ye k'a ta o don ma ka na se bi ma bana in ma ye tugun. Allahu akbar. Sherifukɛ ni ne ye kɔrɔfɔ faama a b'i n'a fɔ siri tigɛ nin bɛ dabali yɛrɛ de bɔ hadamaden na. A bɛ siri tigɛ a bɛ dabali bɔ mɔgɔw la parce que an ye siri tigɛlan ni dabali lakarilan bɛɛ de don ɲɔgɔn na kelen tɛ a k'a fɔ ko siritigɛlan dɔrɔn don non siritigɛlan ni dabali lakarilan yɛrɛ de donna ɲɔgɔn na. Baasi tɛ. Ayiwa nin bɛɛ lajɛlen na sisan i ye siri yɛrɛ fɔ an ye siritigɛla n'a mɔgɔ b'a la an b'a sɔrɔ cogo di parce que sisan ne b'a dɔn maa minnu bɛ kan filɛ média A bɛɛ média kumatigi sanfɛ an b'a fɔ sisan ni mɔgɔ o mɔgɔ bɛ yen ni e mɔgɔ bɛ nin na i bɛ se k'a sɔrɔ cogo di wa a bɛ sɔrɔ yɔrɔ jumɛn ni yɔrɔ jumɛn Sherifukɛ k'a da don o la tunkarankew kɛrɛnkɛrɛnyana aw ma a kana jɔ bilen maa kana fɔ an ye bilen ko siri bɛ na ka ni siritigɛla in kɔni to Sherifukɛ bolo Mɔru ka waja hali n'a siraja i b'a dɔn kuma dɔw la siritigɛla in a man di n ye ka commentaire ba k'a kan n'i ye commentaire ba k'a kan furakɛlikɛlaw bɛ na ko n k'o furakɛ n dun tɛ furakɛli kɛ n tɛ bana furakɛ bana min tɛ dabali ye ou bien bana min tɛ siri ye ne t'o furakɛ i n'a fɔ diabète koko ninnu Ala ko tiɲɛ n t'olu furakɛ o fura yɛrɛ tɛ n bolo mɔgɔ bɛ kuma ni Ala de cɛ parce que min y'an sɛgɛn diɲɛ dugukolo in kan o ye an b'a bɛɛ dɔn n t'i dɔn Mɔru tɛ fɛ k'o fɔ an b'a bɛɛ dɔn o de y'an sɛgɛn mais an bɛ min dɔn an kɔni y'o de fɔ n tɛ furakɛli kɛ koko ninnu ni diabète ni fɛn ninnu n t'olu furakɛli kɛ ni sera ma n'a ye n'i y'a problème fɔ n ye n dan bɛ mɔgɔ minnu na furakɛli la n b'i bila ka taa olu fɛ yen n b'a fɔ bɔ taa karisa fɛ yen o b'a furakɛ i y'a faamu donc siritigɛla in ni mɔgɔ minnu mago b'a la kɔfɛmɔgɔw yan ta o prix dɔɔnin don an y'o kɛ 1333 ye o ye Bamakɔ ta ye o ye siritigɛla min labɛn don ani dabali lakarila a bɛɛ bɛ ɲɔgɔn na o ye yan ta ye mais tungafɛmɔgɔw ta an y'o kɛ 10,000 ye o tɛ komi wari b'olu de kun dɛ yan ta an b'a d'i ma i bɛ taa yiri ɲini i bɛ taa daga don i yɛrɛ b'a baara bɛɛ k'i yɛrɛ ye mais ale procédure ka jan tungarankew ma n'i ko i b'a bila ka taa d'u ma yan prix la u k'a kɛ a dɔw la i bɛna sɔrɔ u tɛ se k'a kɛ yɛrɛ ou bien a kɛli ka gɛlɛn u ma a labɛn ni yiriw ɲinini voilà ani k'a daga yɛrɛ don donc i bɛna sɔrɔ tungarankew ka lahalaya n'anw ta tɛ kelen donc ni mɔgɔ minnu mago b'a la tunga fɛ sisan tungarankew olu ta ye 10,000 de ye an b'a labɛn k'a bila ka taa d'u ma olu ta bɛ kɛ u b'u kɔ a la dɔrɔn de mais yan ta n'i nana a yiriw bɛ f'i ye a kɛcogo bɛ f'i ye i bɛ taa daga ɲini i yɛrɛ b'a daga don k'a fɛn bɛɛ k'i yɛrɛ mais tungarankew ta a 10,000 fana na i ka ci sara ni mɔgɔ b'i bolo yan k'a minɛ ka taga d'i ma alhamdulillah mais ni mɔgɔ t'i bolo yan k'a minɛ ka taa d'i ma a ci sara ka bɔ yen ka taa DSL fɛ n'i ye weleli kɛ denmisɛnninw b'olu prix f'i ɲɛna o ye ci sara ko fanfɛla ye mais an kɔni ka baara kɛ wari o 10,000 ye siritigɛla bankun kan voilà donc ni mɔgɔ min mago b'a la n'o ye kɔfɛmɔgɔw ye n'olu mago b'a la olu bɛ se ka weleli kɛ nɛgɛjuru sira min na o ye ne yɛrɛ bolola nɛgɛjuru sira ye o ye 66 53 45 70 n bɛ segin a kan 66 53 45 70 o ye n ka nɛgɛjuru sira ye yan ni mɔgɔ minnu mago b'a la kɔfɛ i y'a faamu o ye kɔfɛmɔgɔw ta ye bon maintenant minnu bɛ Mali la yan bon hali ni minnu fana ma ne fana sɔrɔ parce que kuma caman n bɛ min fɔ mɔgɔ ye baara wɛrɛw bɛ n yɛrɛ la min tɛ moriya in dɔrɔn ye siga t'o la parce que o fana ma sɔrɔ dɔ wɛrɛ fɛ n fa de y'o ɲini n fɛ a ko n ma n kana na n ka diɲɛlatigɛ bɛn
moriya ma o de la n y'a kanu ka baara wɛrɛw kɛ min tɛ moriya ye voilà o de ye n ka baara taabolo ye donc ni u m'an sɔrɔ u bɛ se k'an wele nɛgɛjuru sira min na o filɛ nin ye 74 49 49 0D o y'an ka numéro fɔlɔ ye numéro filanan o 71 71 26 52 o ye numéro filanan ye awa a bɛ tila ka segin a kan inchallah donc o ye numéro sabanan o ye 62 97 78 78 voilà donc hakili a bɛ tila ka segin a kan n b'a di aw yɛrɛ ma n'Ala sɔnna inchallah baasi t'a la o la an bɛ fɛ k'a dɔn hali bi yala Bamako dama de a bɛ sɔrɔ i bolo wa ou bien a bɛ sɔrɔ i bolo mara yɔrɔ wɛrɛw la min tɛ Bamako ye kɔrɔ n'a sɔrɔ i ka dépôt bɛ yɔrɔ wɛrɛw la bon n'i ye nin numéro ninnu wele an ka mɔgɔ dɔ bɛ Sikaso an ka mɔgɔw bɛ Segu an ka mɔgɔw bɛ Kayi donc n'i ye nin numéro ninnu wele dɔrɔn ni e tɛ se ka na donc i bɛ se ka nin numéro ninnu wele a bɛ sɔrɔ an ka mɔgɔ minnu bolo o dugu ninnu na u b'a bila ka taa d'i ma pour le moment an bɛ Sikaso an bɛ Segu an bɛ Kayi baasi t'a la lamɛnbaa ni filɛbaa an b'a fɔ aw bɛɛ lajɛlen ɲɛna nin waati in na numéro ninnu olu de filɛ nin ye numéro fɔlɔ a bɛ se ka min wele o de ye 66 53 45 70 n'i y'o numéro wele i b'a sɔrɔ wali kelen bɛ segin a kan bamanankan todunkan na ni o de ye 66 53 45 70 o tɛmɛnen kɔfɛ numéro wɛrɛw bɛ yen aw bɛ se ka sɔrɔli kɛ numéro minnu na ni o de ye 74 49 49 0D bamanankan de ye 74 44 49 42 numéro sigiyɔrɔma min bɛ da o fana kan o de ye 71 71 26 59 n'o de ye 71 71 26 59 numéro o kɔfɛ i bɛ se ka weleli kɛ ni o de ye 62 91 78 78 n'o de ye 62 97 78 o la numéro ninnu bɛ WhatsApp fana kan ni Ala sɔnna ma n'i ye vocal ci a la a bɛɛ bɛ WhatsApp kan tuma dɔ la appel la adamaden ko don nka n'i y'a kɛ vocal ye o bɛ nɔgɔya n'i ye vocal kɔni ci ma i b'i ka vocal labɛn parce que à partir de 2h du matin fo fajiri ayiwa i bɛ vocal lamɛn la Moriw tɛ sunɔgɔ voilà kabako siritigɛla in bɛ yen ka siri sugu bɛɛ lajɛlen wuli k'a bɔ i ka pewu o kɔni fɔlen filɛ aw ye k'a ban Serifukɛ hali bibi ko min na bamananw ko k'o tɔ bɛ kɔfɛ siga t'a la i ka nafolo ko baara an y'a kibaruya mɛn nafolo gindo b'i bolo o y'a to bi alhamdulillah nafolo e yɛrɛ bi alhamdulillah nafolo b'i kun yɛrɛ de koyi Serifukɛ an tɛna munumunu dɛ alhamdulillah tɛ dɛ nafolo b'i kun wari b'i kun yɛrɛ de Ala k'a kɛ wari b'i kun dɛ Serifukɛ i ka nafolo baara an y'a kibaruya mɛn mais an bɛ fɛ i yɛrɛ k'i da don nafolo baara in na k'a walawala an ye a n'an b'a sɔrɔ cogo min n'an mago jɔra a kan nin diyara n ye ayiwa n'i ko n ka kuma nafolo kan fɛn dɔ bɛ nafolo baara la mɔgɔw t'o dɔn fɔlɔ fo k'a fɔ mɔgɔw ye o yɔrɔ walawala kuma tigi dɔw bi nafolo baara kuma ka di kojugu a kuma de ka di a fɔ ka di dɔnnibagaw fɛ kojugu Hayidara ne ye san 6 de kɛ n bɛ fura feere n ma deli k'a fɔ fɔlɔ a ye na n bɛ nafolo baara kɛ ka d'aw ma n ma deli k'a fɔ fɔlɔ parce que n bɛ nafolo baara kɛ karisa a k'a sɔrɔ nafolo b'i yɛrɛ bolo fɔlɔ e bɛ se ka fɛn kɛ mɔgɔ ye a tɛ yɛrɛ bolo wa a ka gɛlɛn n bɛ sababu d'i ma i bɛ nin sɔrɔ i bɛ nin sɔrɔ or e yɛrɛ cogoya tɛ yɛrɛ bolo ayiwa an bɛ salonba min kɔnɔ bi kɔni alhamdulillah nin yɔrɔ lafiyalen dɛ nafolo baara sababu ka ca dɔw bɛ nafolo baara kɛ sira wɛrɛw kan hali siyɛfin nafolo min ni mɔgɔw b'a fɔ siyɛfin nafolo i bɛ dɔnnibaa 100 jɔ o bɛɛ b'a k'a b'u bolo mais dɔnnibaa 100 jɔ k'u k'a kɛ i bɛn'a sɔrɔ 99 ta tɛ ɲɛ
Haidara i ye ko tiɲɛ fɔ an ye. C'est très simple. I b'u wele ka na dɔrɔn a ye sɛ u bɛ sɛ ta c'est à dire sɛfin nafolo baara bɛ kɛ cogo min i bɛ na i bɛ wari sara u bɛ sɛfin baara u bɛ sɛbɛnden dɔ siri a sen na so u bɛ nasi dɔ d'a ma a b'a min sɛ bɛ tagama n'a yɛrɛ a bɛ taa don tasuma na u b'a fɔ k'i ka baara ɲɛna. Baasi tɛ. Mais i b'i si kɛ i tɛ kɛ nafolotigi ye i ye sɛ d'u ma u ye sɛ jeni fu e tɛ kɛ nafolotigi ye. Kabako baasi tɛ. Kuma tigi ne bɛ baara la dɔ de bolo ne bɛ baara kɛ dɔ de bolo o tigi de bɛ ne sara ne bɛ taa nafolo baara kɛ o nafolo baara min ne bɛ t'o kɛ o kan ka jaabi jɔnni ma parce que nafolo tɛ bɔ sanfɛ ka cun ye ne ye dɔnnibaa dɔw mankan mɛn n bɛ nafolo baara ka d'i ma tile 40 i bɛ kɛ fɛn ye ah mais ça c'est grave. O ti dɔnnibaa lagosi o yɛrɛ man ka fɔ yɛrɛ. Baasi tɛ. Kuma tigi wari ti bɔ sanfɛ ka cun. Ayi o kuma t'a la. Ala y'anw yɛrɛ dan. A y'an dege taama na. A y'an dege ŋunuma na. K'an dege taama na. K'an dege kuma na. K'an dege an kɔrɔbayalen ka kalan kɛ. Ka bɔ kalan na ka sɔrɔ ka fɛn sɔrɔ. Ala tɛ se ka fɛn kɛ min bɛ bonya anw hakili ma. O tɛ se ka kɛ. Dɔnnibaa min ko k'ale bɛ nafolo baara ye tile 40 ale yɛrɛ m'a ka dɔnni sɔrɔ tile 40 a ye tile joli kɛ k'a ka dɔnni ɲini kalo joli san joli a y'o de kɛ ka dɔnni ɲini a y'o dɔnni sɔrɔ o dɔnni bɛna tile 40 o bɛna tile 40 kɔnɔna na o bɛna i kɛ nafolotigi ye. Kabako. A bɛ bɔ min nafolo bɛ bɔ min. Kabako don. Anw ka nafolo baara tɛ ten dɛ. Ayiwa. K'a fɔ tile 40 i bɛ nin sɔrɔ. Dɛlɛ tɛ maa ni Ala cɛ. Ala b'a yɛrɛ sagoya la. Mais an kɔni bɛ se ka nafolo baara k'i ye. Nafolo baara min bɛ se k'a to i ni dɔnnibagaw i ni maabaw aw bɛ se ɲɔgɔn ma. I bɛ bɛn ni sabu ɲumanw ye. I bɛ sababu ɲuman sɔrɔ i ni mɔgɔw bɛ jɛ relation bɛ don i ni mɔgɔw cɛ mɔgɔ minnu bɛ s'u yɛrɛ kɔrɔ u bɛ se maa wɛrɛ kɔrɔ. O yɛrɛ de ye nafolo sɔrɔ ye sabu ɲuman ka di dɛ. Baara kɛra e ye e ka sɔrɔta kun ye 50 de ye tile kɔnɔ mais baara min kɛra ye e bɛ sɔrɔ kɛ garisɛgɛ dayɛlɛ la e bɛ sɔrɔ kɛ i bɛ 20 sɔrɔ i bɛ 25 sɔrɔ bon mɔgɔ min bɛ 50 sɔrɔ ne ye 25 sɔrɔ ne ma se ka foyi mara i na 50 kɔni mara. Siga t'o la. Donc nafolo bɛ jidi ten de ka taa ni mori min ye lila tabati ada kalan misiri la 1 2 mɔgɔw bɛ coyi kɛ mɔgɔw ko nin mori in ye batuta mori de a bɛ fɛ k'an fa de. Tabati ada bani mori yɛrɛ. Fiji de ha bɛ jumɛn de kɔnɔ. A b'o de kɔnɔ. Fiji de ha tɛ tabati ada de kɔnɔ. Nafolo badenkɛ de bɛ tabati ada kɔnɔ. Hali safo witiri la k'i kana to k'o kala k'o ma. Foyi t'a la o y'an kunkolo kala ye waati dɔ la. Jidili bɛ tabati ada de kɔnɔ nafolo yɛrɛ badenkɛ b'a kɔnɔ. Baasi tɛ. Donc ne nana sisan n'i nana nafolo baara kɛ ne fɛ fɔlɔ ne b'i ɲininka fɔlɔ i yɛrɛ ka entreprise b'i bolo wa i yɛrɛ ka entreprise ye mun ye i ka tabali b'i bolo wa i ka butigi b'i bolo wa i ka atelier de couture b'i bolo wa i ka menuisier kɛyɔrɔ b'i bolo wa ne b'i ɲininka nin bɛɛ de la n'o bɛɛ sɔrɔl'i bolo ou bien i bɛ baara la dɔ bɛ yen o ka baara la o bɛ baara la o bɛ sara ta baarakɛyɔrɔ la a bɛ sara ta 20,000 o da dɔnnen don baarakɛyɔrɔ mɔgɔ fɛn o fɛn bɛ yen a wagati la n'o y'ale ka catégorie ye a bɛɛ bɛ sara ta 20,000 n'o tigi nana nafolo baara ta o est ce que baarakɛyɔrɔ b'ale ka sara kɛ 100,000 ka tɔ ta to 20,000 na. A ma nɔgɔn o b'a sɔrɔ cogo di. O kuma t'a la. O b'a sɔrɔ cogo di. Maintenant o bɛ mun de sɔrɔ o bɛ relation de sɔrɔ a ka baarakɛyɔrɔ la u bɛ se ka promotion dɔ d'a ma min bɛ yɛlɛn tɔw ta sanfɛ o ni sara yɛlɛnni tɛ kelen ye ale yɛlɛnna catégorie min na o sara ka ca ni a dugumamaw ta ye mais ale fana bɛ catégorie min na ale n'olu bɛɛ sara ye kelen ye i b'o relation de sɔrɔ. relation sɔrɔ sababu bɛ dayɛlɛ ye. Ne bɛ ouvrier la karisa bolo ne wulila ka taa nafolo baara kɛ i bɛ n'a sɔrɔ ne yɛrɛ tɛ foyi sɔrɔ. I b'a fɔ k'i ka nafolo baara man ɲɛ mais e bɛ min bolo baara la e k'o lajɛ o tɛ ka dɔ sɔrɔ wa o bɛ ka dɔ sɔrɔ dɛ
donc muna o wi ka do soro parce que e soro bi bo ale de bolo donc ala ba le son ake son sikatola dara Allahu akbar donc ka fo nafolo barati nafolo bara bende mbashita nga bedete we wili bali ya fam o kama mauti ni o de kama ne ma son kanda do nafolo bara la benye sikatola haydara nafolo bara do be en bolo ya fu mo ka famu dum do be nafolo bi sorula don do be nafolo bi sorula awo don do be ni ala delulu la kalo do be wati do be ulu be de bi don naw Allahu akbar kuma tigi domba o don mauludu don lilatul qadru don asura o don e koro fe mo koy ni mo be Tombouctou don asura don sogma dafe choroba ba den wili ay wila ko ta tile botola lage o be kedara o be ko so ay ka dabna moti mara ina ka jigi koni nabo kumbola de kumbala lilatul qadri do yani tile ka bo be ba fayta ko bala ani seli sogomada jona fe seli sogomada jona kumbulu law kumbala anyo kedara donc kalo fana wagati dɔw bɛ yen dolo fana dɔw bɛ yen n'olu bɔra n'i ye nafolo baara kɛ ka di mɔgɔ ma a b'a sɔrɔ a tɛ munumunu yɛrɛ anw t'o de dɔn sisan e min y'a dɔnba ye an kalifalen b'e la ne bi nafolo baara fɔlɔ min n filɛ ka nafolo baara min f'i ye n k'a bɛ an b'a kɛ lilafi kureshi la tabatiya la n'an b'a kɛ ka d'i ma o la ne b'a baara kɛ n yɛrɛ ye don min na ala ye n da a bɛ n faga a y'a sɔrɔ dɔrɔmɛ tɛ n kun Allahu akbar Haidara ne terikɛw ye arajo bɛɛ kɛ arajo 11 u y'a kɛ Bamakɔ yan ka moto dɔrɔn ɲini ka di ne ma ala ye ne se de ye u ma se k'a sɔrɔ ka di ne ma moto an yɛrɛ kun y'i ka moto dɔ ye waati dɔ la kabako kun don dɛ ne k'u ma n k'a y'a to ten ne yɛrɛ ka mori baara ta k'a kɛ n yɛrɛ ye walima k'a kɛ mɔgɔ ye i b'a dɔn a sɔrɔla mun fɛ ayiwa wala sinon n kun t'a kɛ koyi mais i b'a dɔn a sɔrɔla mun fɛ don dɔ la n fa terikɛ dɔ de bɔra burusu kɔnɔ a nana bɔ n ye a nana n fɛ yen a ye dumuni kɛ a bɔtɔ la ne bɔra ka taa bilasira ne ye 200 d'a ma a bɔra fo kɛnɛ ma a tilala ka segin ka na an nɔfɛ a ko Ali n k'a ma n ko naamu a ko Ali ne k'a ma n ko naamu a ko Ali fo siɲɛ 3 a ko tu ne ma tan Manaka ni baba i ma k'i fa ye ne ko n ko mun kɛra a ko tu an morikɛ kamalen cɛ 20 bɛ ɲɔgɔn sɔrɔ i fa fɛ Sénégal a b'an bɛɛ ta i fa bɛ voisin an cɛ 10 ye fo Côte d'Ivoire a b'an bɛɛ ta Allahu akbar e sigilen do faden sagoya la an kun kan kana dumuni de kɛ fɛ e ka mɔgɔ bila ka taa an bila mobili la tɛtɛ mɔgɔ kan kun bɛ ko la dɛ i ka wari ba bɔ ka di anw ma mais n'anw bɛ na hali anw ka passe o ye maɲumantɔ ko ye i y'an malo i fa ka dɔnni kɛra fu ye ni ko dɔ tɛ lama a don ne ye kasi daminɛ depuis sɔgɔma fo su wula sera dɔrɔn n taara n fa ka kɛsu sama ka na n donna la k'a lamaga kɛra hasibu karimu ka sɔrɔ k'a dili daminɛ mɔgɔw ma mais n ye nafolo baara kɛ n yɛrɛ ye don min na ala ye n se de ye ala ye n se de ye a don dɔrɔmɛ tɛ n kun n y'a baara kɛ n yɛrɛ de tun bɛ saga mara n yɛrɛ ye saga n b'a mara n yɛrɛ ye n terikɛ dɔ bɛ sugu la n k'a ma n ko n mago bɛ warijɛ cɛ 3 parce que a bɛ baara kɛ a baara warijɛ cɛ 3 o den 3 de a baara bɛ kɛ n'o de n taara o nɔfɛ n ko ka a di yan juru la n bɛna taa san a don warijɛ cɛ 3 tun bɛ feere 2000 ni 200 n taara den 3 san ka na baara in k'a la k'a saraka bɔ ka saga in fa n ye saga in fa tuma min na
k'a sogo tilayɔrɔ 12 k'a di mɔgɔw ma a y'a sɔrɔ kuma tɛ karabɛn ta cogoya tɛ yen walayi cogoya tɛ yen mais ala nana ka sababu ye sababu nana wallahi ala nana ka sababu ye dɔ de la ka kuma dɔ fɔ n ma kuma ɲɛ n tɔɔrɔ kojugu dɔ de la k'o kuma fɔ n ma a ye mun fɔ n ma a ko n ma a y'a sɔrɔ n terikɛw u ye moto ɲini n ye ka dɛsɛ arajo la u m'a sɔrɔ dɔ ye n wele a ko sirifukɛ dɔ ne ko awɔ a ko moto wari bɛ n kun t'a d'i ma ne ko n k'o kuma wele kun ye mun ye o la sisan a ko a bɛ n kun de wari wo moto wari filɛ n kunna sisan a ka haramuya n t'a d'i ma munna ne ko mun na a ko don o don i bɛ kule la arajo la Usumani Serifu Madani Hayidara bɛ tan a bɛ tan hali moto ɲuman t'e bolo e ye dangaden de ye ne ye n ka telefɔni tigɛ Hayidara ne fana y'a kɛ i bɛna sɔrɔ kuma dɔw la hali surafana sɔngɔ tɛ n kun mais ni nana n sigi arajo la n bɛ foli di mɔgɔw ma n b'a fɔ Hayidara kanubaaba dɔ bɛ yan fɛ a ye 20,000 ci n ma sisan ko n ka kɛ te sɔngɔ ye dɔ ye 40,000 ci n ma sisan ko n ka kɛ te sɔngɔ ye maa de bɛ bɔ n'i yɛrɛ ye mais ne ye nin baara kɛ n yɛrɛ ye don min ni ala ni kira cɛ la a y'a sɔrɔ jigiya tɛ ne bolo Mali la yan mais ne ma kalo 6 k'o kɔfɛ a baara kɛlen kɔfɛ ne ma kalo 6 kɛ fiyewu ko fo ne ni kabakoden in nana ka na bɛn ɲɔgɔn ma n'o ye larabi ye ala ka hinɛ ni silamɛfɛ bɛɛ n b'a ɲini ala fɛ n b'a ɲini ala fɛ n filɛ du min kɔnɔ ale de y'a di yan n b'a ɲini ala fɛ ala ka lahara sɔn sumaya ye ala k'a ka denbaya yiriwa a kɔfɛ ala k'a ka du jɔ a kɔfɛ ala ka n'a ka du ci a den minnu b'a kɔ ala ka barika don bɛɛ la hali sisan bɛ yɔrɔ ma a denkɛ dɔ filɛ a denkɛ fɔlɔ filɛ vacances la a den min n'o b'a nɔ n'o ye Mohamed ye ani Abu ni Fuseni u n'u tɔw n bɛ foli d'u ma n b'a ɲini ala fɛ ala k'an n'u dɛmɛ wa ne kɛra milliardaire n kɛra multimilliardaire ye n ye layidu taw fɔ a ye cogo min n y'a fɔ cogo min na n ko ne k'i yɛlɛnna building sanfɛ n bɛ Hayidara tanu n y'o fɔ diɲɛ bɛɛ ye hali ni ne yɛlɛla building de sanfɛ ne bɛ Hayidara tanu wa hali ne yɛlɛla building de sanfɛ ne bɛ larabi dɛmɛ n b'a ka denbaya dɛmɛ an b'a denw dɛmɛ ne ka bonya t'o bali ka kɛ foyi foyi i y'a kɛ fana wallahi i y'a kɛ mais don min na n ye nin baara kɛ n yɛrɛ ye ni ala ni kira cɛla la don min na n ye nin baara kɛ n yɛrɛ ye dɔrɔmɛ tɛ n kun mais kalo 6 ma dafa fiyewu fo ne ni larabi bɛ ɲɔgɔn dɔn mais n bɛ larabi dɔn don min na n kalenna ala la n t'a dɔn ko fɛn b'a kun yɛrɛ i delila ka histoire lakari dɔɔni arajo la n t'a dɔn ko dɔrɔmɛ b'a kun ne y'a ye ɲɛna siɲɛ fɔlɔ min na n y'a ye arajo dɔ la émission na n'a muso taara ka taa n sɔrɔ yen o don ne ye moto ta ka bɔ ne y'a fɔ n kunna n ko nin ye mori fugariba de ye n ko nin n'a muso de bɛ yaala ka taa arajoso la n ko sûrement a bɛ siran a muso ɲɛ don min b'a wele ka na arajo la ne ye larabi dɔn sɔgɔma sufɛ n y'a invité n'a ma ɲɔgɔn dɔn ka kɔrɔ fiyewu n delila ka bɛn n'a ka kumakan yɛrɛ ye a ko n'i bɛnna n'ale ka kumakan ye k'i b'a lamɛn k'i tɛ se k'a bɔ a la n ye n tugu k'a bɔ a la bilahi ala ye se de ye Hayidara n ye n tugu k'a bɔ a la a kɔfɛ n m'a ka émission lamɛn mais don min na dɔ ko n ma ne y'a dɔn cogo di n muso dɔgɔmuso cɛ Worokiya dɔgɔmuso cɛ o de ye n wele ko Serifukɛ i bɛ dɔnnibaw ta i ka kɛnɛ kan dɔ bɛ yen ko larabi a fana bɛ taa donso ka kɛnɛ kan n ko n tɛ donso ka ko la n y'o f'a ye a ko n ma non nin fana bɛ ala tɔgɔ de fɔ donso ka kɛnɛ kan n ko mɔgɔ min bɛ ala tɔgɔ fɔ donso ka kɛnɛ kan i bɛ sɔrɔ o ye cɛŋana dɔ ye n ko bon a tɔgɔ fɔ n ye n b'a wele a y'a ka numéro di yan n y'a wele n ko larabi don denmisɛnninw ko k'e mago bɛ mun na n ko mago bɛ larabi la ko jɔn don n ko Ali Bukari Hayidara don radio patriote a don a ko n ma ko k'a ye téléphone di yan a ko Sirifu a bɛ di ne ko ça va n ko n bɛ fɛ k'i invité arajo la n fɛ yen i bɛ na wa a ko n bɛ na mais i b'a dɔn kow bɛ ala de bolo ne ye nin baara kɛ n yɛrɛ ye n ka se ka sɔrɔ de kɛ n ka se ka nafolo de sɔrɔ ne ye nin baara kɛ n yɛrɛ ye mais n m'a dabɔ k'a fɔ ko n bɛ baara kɛ n bɛ mɔgɔ dɔn ko n y'a kɛ o tigi kama ala ka sababu de nana larabi nana o cogoya la ten
mais don dɔ la n'ale yɛrɛ bi baro la a ko ma k'ale yɛrɛ ale fana ye ala deli kɛ ne n'a ka jɛ. Allahu akbar. Tita moka. O dɔrɔn tɛ dɛ a ko ma don dɔ la don min a taara émission na n fɛ yen don fɔlɔ ma taara émission na n fɛ a ye moto min ye n bolo a bɔra a yɛrɛ kasira de. K'an bɛ sirifukɛ min tɔgɔ mɛn ko de bɛ nin moto in kan a y'a terikɛ dɔ wele n'o ye Madu Jara Kɛnɛkara a ko Madu Jara Kɛnɛkara a ko mais sirifukɛ min n'an b'a fɔ tan ko o de bɛ moto sanfɛ tan a don a ye ne invité ka n'a ka so yan a ko i bɛ mun fɛ ala ye n se de ma mobili fa ye ma moto fa ye n ye min bɔ n da kɔnɔ k'a fɔ n ko ne bɛ fɛ ka dɔnni de yira ne na k'a fɔ i b'a dɔn n mago b'o dɔrɔn de la. A yɛrɛ ko ne nin bɛ jɛ nin ti natala mɔgɔ ye ne n'a bɛ jɛ ne n'a jɛra an ma kalo 2 kɛ a ye mobili 1 di yan an ma kalo 4 kɛ a ye mobili 2nan di yan an ma san 1 kɛ a ye mobili 3nan di yan mobili 3nan dira an ma o kɔfɛ n terikɛ dɔ bɛ yen a ye mobili ta ka di o ma n taar'o fana ka mobili barika da don min na o don kelen k'a fɔ a ye karisa i ni ce i ye mobili di n terikɛ maa diyara n ye anw nan'i fo o don o kelen don kelen a ye V8 ta ka di ne ma. donc k'a daminɛ o don na ka na se bi ma n b'a fɔ alhamdulillah mais k'a yirila ko nafolo baara ye kabakoman fɛn ye don dɔ kɛra Bamakɔ yan ne bɛ wari min sɔrɔ tile kɔnɔ larabi t'a sɔrɔ. Allahu akbar. Ka kuma n kun fɛ dɛ. Ayi wari b'i kun ɲa kɔfɛ mɔgɔw olu de tun bɛ larabi dɔn parce que ne y'o de ɲini n dɔnnen don kɔfɛ kojugu n y'o de ɲini u k'ale dɔn mais Bamakɔ yan ne ka fura tun bɛ marcheli min kɛ tile kɔnɔ ne tun bɛ wari min minɛ tile kɔnɔ Bamakɔ yan ale tun t'a minɛ parce que mɔgɔ mana ne ka fura ta siritigɛlan ta n'i taara i bɛ fɛn y'a la min ka bon hakili ma i bɛ n'o lakari an bɛ tile bɛɛ ban dɔ bɛ na ko n ye siritigɛlan ta a ye nin kɛ n na a ye nin kɛ n na donc nafolo baara min ni ne bɛ se k'o fɔ aw ye bi ko ne bɛ se k'o kɛ aw ka réseau sanfɛ o ye tabatiya da nafolo baara de ye mɔgɔ bɛ siran tabatiya da min ɲɛ dɛ a bɛ lahabi bon ka k'i jidi yɛrɛ fo i yɛrɛ k'a dɔn ko dan t'a la o bɛ tabatiya da de kɔnɔ a baara bɛ kɛ sagajigi 1 warijɛ cɛ 3 den 3 a baara bɛ kɛ n'o de ye zikiru min b'a la ne bɛ zikiru in mɔgɔ 7 de b'a kɛ o b'a kɛ tile 1 k'a ban pewu an b'a d'u ma 7,000 mɔgɔ 1 o mɔgɔ 1 1,000 i bɛ saga san ka na warijɛ cɛ 3 ni n'i ye min di ne yɛrɛ ma o bɛ n bɔ da t'ale bolo wallahi n tɛ da fɔ a la ne t'a minɛ o ala de b'a minɛ i ka sarakati yɛrɛ de b'a san ka na ne i bɛ saga san ka na i bɛ warijɛ cɛ 3 den 3 san ka na zikirikɛlaw ka 7,000 ka d'u ma a tɔ n'i ye fɛn di ne ma o don n'i ma fɛn di ne ma ala k'a minɛ wallahi n tɛ prix fɔ maa y'a la siɲɛ fɔlɔ an ka nin mɛn nafolo baara mais n'i y'a kɛ n'i ye min y'a la i b'a lakari o ayiwa baasi tɛ c'est ok an bɛ fo m'a f'i ye n ko tile 40 i bɛ wari sɔrɔ dɛ m'a f'i ye kalo 1 wari bɛ cu i kan dɛ o tɛ nafolo baara yɛrɛ la maa o maa y'a f'i ye fu don i ni sabu ɲuman kɔni bɛ bɛn sabu ɲuman bɛ se ka bɛn i ni maa garisɛgɛmanw bɛ se ka bɛn i n'a fɔ ne y'a baara kɛ dɔ ye u ka baarakɛyɔrɔ la ne y'a baara kɛ dɔ ye a taara Faransi de k'a to Faransi muso kɛtɔla ka tulu kalama o de surula muso kan o surulen muso kan muso ye kule bɔ ale y'a sɔrɔ tulu kalaman de bɔnna muso kan ale filɛ kɔrɔ ten ka glace ji sumalenba yɔrɔ ni tulu kalaman bɔnni kan yɔrɔ min pour que a kana taa ɲɛ i bɛ girin ka ji sumalenba i b'o de bɔ a kan o la a tɛ taa yɔrɔ jan donc tulu kalaman bɔnna kan ale ye muso kule kan ye dɔrɔn ale sinna o yɔrɔ bɛɛ la ka na dɔrɔn ka na ji sumalenba ta k'a suru a kan a ji sumalenba ta k'a suru a kan yɔrɔ min na ka muso ɲun a bolo la ka boli fo dɔgɔtɔrɔso ambulance y'a sɔrɔ sira la Allahu akbar donc muso sauvele ale fɛ o la muso nana muso fana ko
ale ti maa wɛrɛ si fɛ fo o baarakɛla in parce que o de y'ale sauver ale ka kan ka fɛn dɔ kɛ o ye mais bi Amérique de fɛn ninnu tɛ foyi ye o ɲɛkɔrɔ mais mun y'a sama sababu tɛ sababu voilà donc o tigi ka sababu nana mais est-ce que o tigi kɛra milliardaire ye un coup wa mais jigiya b'a ye k'a fɔ a bɛ kɛ milliardaire ye parce que ani min bɛ ɲɔgɔn bolo o ye waritigi ye bamananw ko ten ko jigi ka fisa don kelen fa ye alhamdulillah i ka jigi sɔrɔ o de nafa ka bon donc baara in taabolo y'o de ye basi t'a faamuna ayiwa lamɛnba ni kanuba nin sera ko kuncɛyɔrɔ la ka ban ni an ka duwawu kuncɛw di an b'a fɔ numéro filɛ ni hali bi aw bɛ se ka fɛɛrɛ bɛɛ lajɛlen kɛ min ye 66 53 45 70 66 53 43 70 o kɔfɛ i bɛ se ka numéro minnu fana wele o de ye 74 49 49 02 n'o de ye 74 49 49 fu ani fila o kɔfɛ i bɛ se ka 71 71 26 59 n'o de ye 71 71 mugan ni wɔɔrɔ 59 o kɔfɛ numéro laban o de ye 62 97 98 98 n'o de ye 62 97 78 n'i ye nin fɛn o fɛn wele i bɛ sɔrɔ wali kelen ka vocal ci a la. voilà donc hali nafolo baara in fana sira kan ni mɔgɔ minnu mago b'a la k'a kɛ weleli kɛ directement ne ka numéro in de la n'o ye 66 donc u ka weleli k'o la n'u m'an sɔrɔ u bɛ se ka vocal bila a la voilà donc a kɔni bɛ se ka kɛ o cogoya la basi t'a la inchallah basi t'a la ayiwa Serifukɛ nin yɔrɔ in na kuma kuncɛw la n'Ala sɔnna a ma se ka duwawu di ɔ nin an yɛrɛ tiɲɛ yɛrɛ la Sɛgɛna Amala bɛ yan karamɔgɔ Toma bɛ yan Bani bɛ yan ne yɛrɛ bɛ yan ɔ tiɲɛ yɛrɛ la an bɛ fɛ an fana an ni kalo 6 tɛ sa an bɛ fɛ Serifu Bani Toma filɛ nin ye a bɛ muso kura ko la i b'o kalama Bani Tɔgɔma ne de bɛ wari d'ale ma ni ale tora ka kɛ n'ale tora ka garisɛgɛ baara kɛ o bɛ dadili kɛ n yɛrɛ e dila ka soso ye ka soso fagalan dilan o fana tiɲɛ la o ye kabako ye quoi o ye kabako ye quoi i bɛ wari di mɔgɔ min ma i ye garisɛgɛ baara kɛ ka d'o ma i m'i yɛrɛ minɛ ka d'o ma mais aw bɛ kuma kɔni sira kan ni aw bɛ kuma bɛɛ fɛn dɔw kɔni bɛ yen aw k'aw basé o kan ni kumakɛla bɛ kuma i bɛ kuma tan i bolo min filɛ nin ye tan k'i bolo kɛ tan ka kuma ka ca Ala fɛ mɔgɔ mɔgɔ b'i kumatɔla ye a b'i kanu fɔlɔ ani fayida in diyara ye o kɔfɛ yanni i ka kuma daminɛ o kalimatullahi alhuliya i b'o fɔ siɲɛ 3 kalimatullahi hiya alhuliya wa kalimatullahi hiya alhuliya basi tɛ i bɛ tila ka na nin sɛbɛn i y'a faamu ni i b'a fɔ i bɛ mɔgɔ dɔw ye ni maa ye 100 bɔ n'u ko n ko bɛɛ b'i da di o bɛ o y'aw Serifu ka ko ye dɛ a bɛ nin yɔrɔ in de la i y'a fɔ sokɔnɔ gindo dɔ d'a ma o ye baarakɛlaw ta ye basi tɛ inchallah ayiwa alhamdulilayi donc n kɔni bɛ se ka min fɔ o ye nin ye an bɛ duwawu kɛ ne ka duwawu bɛ basé mɔgɔ min kan kosɛbɛ o ti n yɛrɛ ye quoi n bɛ duwawu kɛ de Ala ka si jan ani kɛnɛya ani labanko ɲuman Ala k'o di karamɔgɔ Hayidara n'a ka denbaya ma amin kuma t'i karabɛn ta ne tɛ Amusari ye i y'o fɔ dɔrɔn tɛ Amusari ye dɛ mais karamɔgɔ Hayidara bɛ fɛn min na n b'o la dɛ i y'o fɔ diɲɛ maa bɛɛ ye ni maa min b'a fɛ i b'a fɛ ni maa min t'a fɛ i t'a fɛ i y'o fɔ bɛɛ ye k'an bɛɛ fɔ lahara i y'o fɔ kabini kunun fɔ bi o ti da ye dɛ don dɔw la fana o tiɲɛ bɛ na dɔn an bɛ duwawu k'a ye Ala ka si jan ani kɛnɛya d'a ma a n'a ka denbaya denbaya minnu ni diɲɛ bɛɛ ɲɛ b'u la bi siga t'a la Serifu Usumani Madani Hayidara denw ne bɛ kabakoya den bɛɛ la mais ale denw bolofa b'u ta kan kabakodenw dɔrɔn n bɛ kabakoya muso bɛɛ la nka Hayidara muso bolofa b'olu ta kan siga t'a la n bɛ kabakoya Hayidara den muso bɛɛ la Hayidara den musomanw bolofa b'u ta kan siga t'a la
maa ka bange Haidara bɛ na Bamakɔ don min na den 2 de b'a bolo fa ani ɲuman den tɔw bangena Bamakɔ yan ka bange Bamakɔ yan ka mɔ yan ka tila ka Ala ko sira ta aw fa nɔfɛ aw m'aw fa se ko ma aw m'aw fa se problème ma aw ma tɔgɔ tiɲɛ se aw fa ma mɔgɔ kan ka kabako o denkɛw la karamɔgɔ denw ye école kalan kɛ u ye kuranɛ kalan kɛ Bamakɔ denw bɛ se diɲɛ ko o ko la karamɔgɔ denw bɛ se a bɛɛ la wallahi mais u y'o bɛɛ dɔn siga t'a la ka to u fa kɔ u y'a danbe latanga karamɔgɔ den dɔ furulen don fo Faransi n'o ye Balakisa ye Balakisa bɛ dɔ bɛ Burkina dɔ bɛ Espagne Abanjini bɛ Espagne dɔ bɛ Côte d'Ivoire mais den ninnu bɛɛ ka sɔn ka taa aw fa diɲɛ bɛɛ ɲɛ jɔ b'aw fa la télé b'aw fa bolo radio b'aw fa bolo wari b'aw fa kun mobili ɲuman b'aw fa kun k'aw ban o bɛɛ ma ka taa sigi cɛlasigi la k'aw b'aw fa kuma wolo o den ɲɔgɔn den kabakoman bɛ yen a tɛ bi bi na ni mɔgɔ kan ka taa wari farote kɛnɛ kan ka jeliw ni fɛnw sɔn ka tɔgɔ ɲini Haidara muso bien placelen dɔw ma dɛ n'u ko k'u bɛ 1,000,000 tiɲɛ tile kelen kɔnɔ mɔgɔ bɛ sɔrɔ min b'a ta k'a d'u ma Haidara yɛrɛ t'a d'u ma hali u yɛrɛ tɛ bɔ n'a ye so kɔnɔ mais nin bɛɛ la i bɛ don bani fɛ yen kuma dɔ i bɛ Tani Jara i t'a dɔn yɛrɛ i bɛ Tani Fatumata i t'a dɔn Aisha b'o cogoya Tani Aisha b'o cogoya la Tanti Alimatu Daga Aisha b'o cogoya la mais i b'u bɛɛ i bɛ kabakoya k'a fɔ ninnu ɲɔgɔnna tɔgɔtigi musow n'an ye waritigibaw musow ye o bɛ cogo min na hali ni muso min kamalen dɔrɔn o ye waritigi ye dogo la Mali bɛɛ b'o dɔn mais ni cɛ ye miliyɔn ko kuma tɛ fɔ a la miliyari ko kuma tɛ fɔ a la n'a ko k'a mago bɛ miliyari la bi dɔ de b'a ka du feere a b'a sɔrɔ mais o musow de sigilen don u damana i t'u damɛ manamana ko fosi la mais o bɛ adamaden de kabakoya diɲɛ dugukolo in kɔnɔ o de la n b'a fɔ musoya ka gɛlɛn jango maaba musoya fana ka gɛlɛn jango Haidara musoya n bɛ dugawu kɛ Haidara ye Ala ka si jan ani kɛnɛya d'a ma ni juguw wulila ko wagati o wagati Ala k'a don u kalo dibi la n bɛ dugawu kɛ aw yɛrɛ ye Media A a lajɛla bɛɛ lajɛlen ka taa se fɛn min ye Bɛɛjɛ Media o de ye ne yɛrɛ ka Media ba yɛrɛ parce que ne n'ale de bi kuma bani kan kosɛbɛ o kɔfɛ ani kumatigi Media o fana o ye ne yɛrɛ ta ye o kɔni ne ni mɔgɔ jɛ t'o la n bɛ dugawu kɛ fana Ala ka a ɲɛ ka di an ma Ala ka dɛmɛ kɛ Ala ka sankɔrɔtaw di i Damangile fana fo n'o ye n terikɛ Media n terikɛ ne yɛrɛ ka don Haidara ka so yɛrɛ fana a bɔra ale de la Damangile de y'a sababu ye mɔgɔw k'i kana ɲinɛ sababu kɔ dɛ Damangile de ye n kumakan mɛn radio la ka boli ka taa nɔfɛ ko i kumakan ni Serifu kumakan bɔlen don k'an ka taa Tani Jara fɛ yen an taara Tani Jara ko walayi ko n y'i kumakan k'a kɛra ɲɛna ko Serifu de bɛ kuma na n ko ayi ko i kumakan bɔlen o de ye ne don Haidara ka du kɔnɔ est-ce que Damangile fana relation min b'a la kabako don sabu ka ɲi diɲɛ bɛɛ Damangile relation min b'a la kabako o y'a ye sa donc an bɛ jɛ ka dugawu kɛ Ala k'a ɲɛ ka d'an ma k'i yɛrɛ fo Karabɛnta Bani tɔgɔma a segin a ma la ale kɔni ye ne ka tɔnden n b'a fana fo donc an bɛ se ka min fɔ o y'o ye salamu aleykum warahmatulahi taala wa barakatu an bɛ bɛɛ lajɛlen fo ka bɛɛ waleɲuman dɔn Media A filaba bɛɛ lajɛlen k'aw fo ka waleɲuman dɔn Bɛɛjɛ Media filaba bɛɛ lajɛlen k'aw bɛɛ lajɛlen fo ka waleɲuman dɔn kumatigi filaba bɛɛ lajɛlen k'aw bɛɛ lajɛlen fo k'aw bɛɛ lajɛlen waleɲuman dɔn k'a fɔ Ala k'an bɛn sigi wɛrɛ ma inshallah